Our COVID-19 vaccination rollout is ramping up. We will begin vaccinating the general population from the end of July. To make it simple, we will use age bands. Everyone aged 60 or older will be invited first and will be able to book from 28 July. 2 weeks later, we'll invite people aged 55 or older to book. We'll then progressively invite everyone else based on age bands. Once it's your turn, you can be vaccinated at any time. There's no cut-off. By the end of the year, everyone in New Zealand aged 16 or over will have had the chance to be vaccinated. Getting vaccinated is the best way to protect you and your whānau from COVID-19. Hey Aotearoa, it's Theo McFarlane here from Manu Samoa. Manu Samoa take on the Māori All Blacks at Sky Stadium in Wellington on Saturday 26 June. Kick-off 7:05 p.m. There is a ticket package to suit every supporter, every family. Bring the family for only $75. This game you cannot miss. Tickets are on sale now at ticketek.co.nz. Let's go, Manu Samoa! Service fees and conditions apply. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Centenary Hey, pati popo Awala ba na iba mga pelo masay Salayaw sa mila follow leo Pinga maway fole ang ay mo Singa yem Mama sa mo lang uso Katarina Legasing Josephine Malas Ethiopia South Chiao Neyaw Full mo fika Tumit pio pa may unta Sis Jalwon Phenomenal Alafang at Tanorika Manuna Saki may yak All the dirty bully red wines Billy Balaganja Pagasing ibay Malapo po Helava Uli Bobby 24 Helava Uli Bobby 24 Sang Pero vaya de sang me follow Lulu may ilimusika Falili ay beshamia Siye nung bimba Yaw tapapi o niya paaw Falili mo na iya Falili mo na iya Falili mo na iya Falili mo na iya I want to pay farewell and malalewa chupu So nga papatuloy malapis pa pala treble Awa ang galirepo kapaking yung lepali bubo O ba siya may six-checky ay pera Why yeah, pula ba yung wak na yung chang Wayne Ay papating ding dang ding na dang dong Vivela dance mo ba lili siya imay Sifu isa ito nga po umatsu Awala malkita nga tabay o expect Malu kung spa wili dam dili do Fino ay malaw kalip may kamiki mali chango Shalo malaw tahin na mali mapula o lupi Navaaya o naitaw shalaw ngungu Ay mga oy ayaw shalaw ngungu Elava uli amasamo Elava uli amasamo Kaya ayan malili Fi ay kakengi Sababang kamay Lulu'y may ilimusika Palili ay beshamia Siye nung bimba Yaw takapi o niya paaw Palili mo na iya Palili mo na iya Palili mo na iya Palili mo na Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Oh, yeah. Attention all passengers, we're skipping time. After me and Captain Tanner, I'd like to welcome you to Lulu may ilimusika Falili ay beshamia Siye nung bimba Yaw takapi o niya paaw Falili mo na iya Falili mo na iya Falili mo na iya Falili mo na iya Leilo a fuafua lau wa umatama O ole a le pungai Ua e wha apea mai ai O whea lo wha a maoni O le alofa e tau i le oti Tā lofa i o manatu O leo wa e tu i alo fatu E mana tu a le amatanga Ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga O la tā mafutanga Wa e loa nei leo langa Ma ua sui fo i o lo uanganga O nei mau mea na o mana o i ai Ua le lea uma i le ala
Ia lena, malo le soifua manuia i le tātou tunuu, whaatalofa, ma le nganga whaaloalo, i le nei fo'i a sofou o tātou waulia mai. Le astona i masani o le pole kalame tuli au pū pea ele lalulangi. New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, ia whapena fo'i lo tātou lava atunu pele i Samoa, whapena fo'i tuila mamanua. Whaatalofa atu le nei tai hau ma le nganga fifia, whaafowina fo'i le malosi na ua angalele mai le tua, sa ili malosi fo'i wale toe whaawawina o le tautua e lau lavanga ngana. Ia, ili nei fo'i aso fau wa fo'i atu le tua i lau tau soifua, ia maso mātou malosi. Aso sifuru ma le iwa le nei o le masina o yoni lua afe lua sifuru ma le tasi pe awhai wagano hia ki oe aso o le masinga. Wa lua sifuru minu te o le ua te ai ma le itu la sifuru ma le lua. Wha moi o lo manuia oe, ea, o ha mai lo tai au. Ea mai le nawa yasu o tuna i atu a tole wa yasu o tātou whiloa i mafsanga i foi. Ea o le whaaftai sili le nā i le tua sa anga le lei. Ia ma whaatafa ai i ao vale, ia ma peau langa vale i lo tau soifua, tau tua. Whaaftai foi lana te inga malana whau tau tainga. O lea sa le taina ai le efu o le whau i lo tau soifua ngalue ma le soifua tau tua. E ui lava la ina whalango ina foi le leo i rama. Ia mai lo foi le tulango lo iai ia a le loi fonga pa ma le loi mata malingi o no le wala au pa ia le tua. Ia iai lava le tali tonunga. O i tātou o whanau o le tua wa o mauna o ina ma malama le lei. I le ata o le whaalotanga o mai o na whaata oto mo o e ma. Ia, tātou whaaftaia leo le anga le lei o le tātou, matai le langi. Ia, o ia nā te fuai, o ia fuai nā te toe ave ese atu. Ia, ai wha, moi o lo o manuia, lo tātou o tunu, nisi o lo o wala usufo i ngā ruenga le nei ia, le nei aso, ia, mai le i malo lo lava o le au ai masi ia. Ia, malo whaaftai, tai au a fua, ai lao fo i tai au ua maua i le lofo ma le anga le lei o le tātou te pausili. Whaatulu fo i pa ia masani sau tua whafa o le atunu i o le tulanga whalupe. Ia, e pe o na iai pa ia ma mamalu whaale malo. Mamalu fo i whaale atunu. Ia, a wātama mainga, a inga fo i matama. Le usonga i atu mua mapule, a inga le taima le wā o fonti, o tama le manua tele, ma to o le whale ula. Ia, whaapea fo i le tapu inga. I atu mua le motu, i atu tuila mamanua, sua mawai whanua, fafoma i tūlangi. Ia whapea fo ia le whale tau itu, ma le whale tau tangata. Ia ma to, whapea fo i le la au nā mutasi, ma le mamalu le whale anga fulu, ma le no wha maupu. Ia ma lolo soi fo manuia, ai matua lava le tuu ia te utou, lau whai ngā luenga tutofia le tua, whata whai tau laga e fia, le nganta i le nei fo ia tunu, Samoa, ia maso se tafo le lalulangi. O lo o lātou whanono manuai, a wāse manuia o Samoa. O la tātou o tāle pesilea, fo i mai, ona sa ili leo se avanoa. Tātou talanoa toi le fionga le aluling, almalmana tainga almalmana, ia wale pūlenga fo ele G-Mana Wholesale Autos ili nei tai au. Good morning to you. This is the voice of Radio Samoa. Le tano ava on Saturday with Saville Pista, tama le langi le ulua ieli i se yuli Al Harrington Lavia. Fai ua uanga mali e ai olo fai sapi mai ia ita. A tumu
tau Le masina se I e ngangana tasi maya Po o fea e o iai la upenina Lo uali I e o lava na faya Le lupele sao le tuna I o ulima O po uma o te ta o to I lo moenga Mama fau fau tuna I o folinga Se so tato to e feilo a iai Se I toi whaafo I mai lo unei fia fia La 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 Oh ele pele Ele mawhai nang alo tu o inganga malo Ia so e tele E me mesi uma ai e nofo file mu Ai so manatu te nau I fia uma A faale tonu se so ua e tau na paile tu sipa ia o oi wa omisia Le masina se I e ngangana tasi maya Po o fea e o iai la upenina Lo uali I e o lava na faya Le lupele sao no tuina I o ulima O po uma o te ta o to I lo moenga Mama fau fau o tuina I o folinga Se so tato to e feilo a iai Se I to e whaafo I mai lo unei fia fia La 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 E le na, whawhiwhianga mai a Maria Toloa. E le fo I vaenga o le tautua mo e le siu whongo sa mo I na ua lua sefulu male 5 minute o lea ua te ainei I le tu la e sefulu male lua. Ia, whatalo whātu I Melbourne, I Australia, ia whapena fo I la tolo a lalampapa au I Perth, I Western Australia, Sydney, Darwin, ia whapena fo I Brisbane, Australia, ma I la tau. O lo alala I Canberra, whapea fo I Adelaide. Ia, ma lo sui fo magbia, whapea mua lo magbia fo I. Le tapo inga mamalu ia te utou tua asina sina le tunu na iau paanga tō tine o wo pele a ia. O ta mamu tina mātu tua o le tātu o tunu. Ia whaaftai fo I o tō whaiwalo Filima o le o tū ia ele muri papanga. Ia ma tapu a I pēr I aso titasi. Ia o alo whaiwa tama whanau. A Samoa I so se tofi. Ia ma so se whaasonga fo I o le soifuanga nengi. Ua to tofi iai. Mola sila fie le tudu. E ia le alert le na sau nei le tai au. Whaafo se I lava. Ona o le matangi le furi whao. Po o le matangi e ta o le asiusio. O le typhoon. Le ana. Leo te wawai e tu nei. Oi ka whewhe. Ngā le milo maltam folo la sisio mana tua e ta vili le
ia le matangi le na le angi tonu ai I Papatoetoe e Pohinohi Cavendish Drive ia o le matua matautia o makawat kamalea e vili a se I lunga le fale ma aluri ia I tati e sisi mea le nala o le matua te lea foi o le fale tonu lo iai Cavendish Drive Papatoetoe Pohinohi Road na wasa wele alert na whamre mole tau mawhai e alo ese mai I no fuanga na ia ona o le nā ua matua I poloka ato ai I ta vale fui move ata si foi ma leo o le laki la e o ta ua bai po ua manu ai sesi ia mo po ua bali wai sesi ai na ona ufa pena atu ina ia e alo ese mai ai I no fuanga na I le tai au nei pe a whai o lo e poloka atoa mai ai o I lunga o le Mangele Bridge, fa solo mai ai Massey, saua I lava I nā. Le mawhai e, wala kilo vave mai o te ia e se manu. E fa pene ia, o lai tū ai lunga o le awala. A e sa vali, e ke mua ai le alua ka vale. So, there's an alert because of an event. A typhoon happened this morning at those areas around Papatoetoe, Cavendish Drive, Pohinohi Road. So please refrain from going around those areas and use artillery routes so that you can get to your place or destination as soon as you can, but safely and sound. So please be aware that no vehicles are to pass through those areas such as Papatoetoe, Cavendish Drive, as well as Pohinohi. Alo mai ina ua te talo fatu lunga le tatu upenga te whailangi ia maulunga o Samoa lo lala papa au ia tunu ui fafo so se tafo le lulangi lo mafuta mai ai Peter Stowers ia le kangakaringa ia le moe ia Peter Stowers ali fatalo fatu le tofa so alo setu mua ia ma le pulenga fo ia le maketi Samoa I Pohinohi masalo ai o vai karusia I lia I lunga ele asiusio I le maketi Samoa I na lo mo le talo ma le fai ma kok Samoa le vai salo ma isi ata mafa masani le tunu anga I atu yai ia fa pena fo I ona fatalo fatu yalo mata mafa na le tunu o lo fai lava la tau pisinisi ma company vai o leo ua maua le bano te fa sala la wai I le Radio Samoa. Lau pisinisi whaato a tau mawhai mātinae, ia, I se tau ngofie, o le a mawhai o na whaamali I nai oe. Ia, o le ele ngata na efsosoani le leitio, efsosoni atu fo I ma le leitio I a te oe. Ina ia whaatupu, ma lau lola, ma lau siusi, lau pisinisi, ma lau atinae, o lo o tua I ai, ia lau ainga. Ia le na a ola ile so ngafua ona e vili mai la ia le tolu fitu o le ai lua no lua tasi lima I valua po le lua no lua tasi lima I vatolu tala no mas to mai ta I le ofisa ia ona fa penale ona fasinoala ia te oe I le tulanga o le faio so fas longa fa businessi a tawala I parch fa tala fatu Joe wala I fair o oli I le alii Teresa Tonga Kioa Lofipo talo fatu o mai mo mai Sydney ma Brisbane Australia o malo apelu talo lava Tom Wiki ia fa pe fo I so alo Tui and Mar Kathy Josefa le mai o te lo fatile tuaina yo ainga uma I vai ala mo taa fa pe na fo ia so feni I nei Hastings in New Zealand malo Kathy Josefa ia o alofangia vai fale fatal fatul tatu por klame lita ai ono o malia murianga tele maro oi talofa lo fionga murianga tele ia fatal fatu ia te oe male ainga tasi le nei I mawalunga le au fei pese volia sa ngato malaki mai nai ranui le tele o tau sanga ua mawai ia lela ua anga ia tu male ainga ma fa mautu fo I Australia fatal fatul tatu por klame le mfaifon fa angaloina oile tua fine matua po lau whionga muli ang tele malia moro. Ene and vera polote vau fatalo fatu alol sai fua mnuia ia te ulua
ia mala lua pasese o le pasi ia na super kako mo le ave pasi talo fatu zato por kala ile nei tai o base ami tuana I talo fatu tato por klami balolo le soi fo mria male au ave pasi umana ia wo ave pas a manta mai lava ile fianga le swafo ia le malu a paipa a masina lupe ia mal faltua ia faranika ia atalo fatu o le fionga le taulangi ia tofa atinae ia pea le to tele o tau tlenga ia lapa a le atio o e ngā lulu e le Go Bus o e ngā lulu e le New Zealand Bus o e ngā lulu e le Eastern Howick Bus Richie's Bus ia mapasi papa e fo le matou le pule ai le fionga ati alua mo vai bau e sea ia masi la tu fo I vaenga le pasi le alo se fo mon via fa mo boyo le asau le bule nei aso ma ongi kilingi me on kiwa ka fo ile le side mirrors ko ki o ma o ko pasi ia fa be fo pui lo to sang le mu awa o lo yo to a o le sang le mu le to telo le malu le tunu lo fatalo lo ai e le taimi ma le taimi fa nga I na yo public transport ia po o fela o inga I lungo le ala mo tangata lo tele la o ve pas ma le au ave taxi yo fatalo vantu lo taxi ma lo le so fu via le fa le o pepe talo fa lava lo le so fu via ia pe fo ia ene junior 4 o le sunga ia menima talo fa menima moli o lo o fa talo fa mai o Augusta Georgia in the United States Loretta Sofatu pe fo ia pa ese titia o Nati South Charles pe fo ia pesa lo fa pesa pe telo o ilisi sole tumai o pulu talo fai pele fo papa alo lava so fo via ia moto umalama vai pa walo la u tala ia te o fa ftai tele lo manatu mai malo ma futa mo tanto por clam pa wala le o vatu nei o le request bale ngani press the like button see how many people you can share this program to and also leave a comment for me to read. I love reading your comments, whether it's bad or good. It does not matter. As long as the usage of the proper language, respectively, then, that's okay with me. It doesn't mean that I don't like you if I dislike your comment or disagree with your comment. No. Okay, lo falava ya ke o sa pe ka ke fe ke nga I me o la ngonga fo I ma fina ngalo falia le fa pe o telefifia ya te o e o fifia la ve ki na pa wa tate fte nai ile tulanga o manatu ma fina ngalo falia wa ile me nga tau na maua tatou no na maua fa longo le ya na ba o le me nga le tatou tale pesele fa mnuia toile tudo Oh
te pai e o te aunga tai o te malosi o lo mana e o sofo i le fiu i langona e musu musu pea e lo mana o nisi o taimi ua whaangata ai o te tatala pea i lo mana nisi o taimi e whaanoa ai e mawhana e lo mana I o e o lo mana e amatai mea uma I o e o lo mana na te toe whaai uina O nisi o taimi ua no folava ai o te tui lunga I lo mana le tele o taimi o te valea ai e fesoa soa ni lo mana o nisi o taimi e maua lunga e wha maua lalo e lo mana Oi awoi I le nei o langa pe ana lei ai lo mana I o e o lo mana e amatai mea uma I o e o lo mana na te toe whaai uina I o e o lo mana e amatai mea uma I o e o lo mana na te toe whaai uina o te vivi I atu ai e whawawau lava le atu ai o lo mana le atu ai o lo mana Le siufonga mātango whio le tamaitai Aggie Sua Hewson I le mana o le nganga pa ia mo lo tātu matai sili le langi. Wale asisi manga siri hak. O le mana o le li I whaolo Yesu Kiriso. A talo whatu I nei tātu paanga lo whaafonga mai I pangopango Amerika Samoa. Le tausala le la le leo Samoa whale alii. Ia masio la tu foi a inga o sa voi I sititi. Ia whapea foi whasia pe telo Emi Hudge. Paluso I fumbunria. Ona o le mus tātu awa noe tala noa tua I le whionga I le aloli. Ngal malmana tai ngal malmana. Whapea foi ia le lātou au whainga luenga le G-Mana Wholesale Autos. Ai o lo o awa noa pea. Ia le lātou loktu ai le som salfu tātā se wha ili. Ia whapena foi ia se tau mawhitanga a wale talinga sua. Ale pa ia maulunga o le tātou tunu o lo auto wa atu sa ili so swani. Manatua o le tali lava mo oe mai le G-Mana Wholesale Autos o le ioe. Le mawhai o le tali tuari maina lau whanonga ia masa meo loo e whingalo iai. Sili lava i le
fionga le lo li ngal man o le tali o le ioi. Lona wenga, anga i le lua sifu malvalu Atkinson Avenue, ia, po o le wala ufo i le latu telefoni, o iwa lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu. Ia, o le au nanga ma le tautua le nā, a le fionga le lo li ngal man mana, te ngal man mana, ma le G Mana Wholesale Autos. O le talalai le mele o le asio-sio, mele ta o le typhoon. O le balosi te le tusa ua feto ai i o meo matangi. Pe wha ni matangi e tau nuu whaatasi i se nofuanga e tasi. Ona ta vili e la ia lea, mo le angi tu lesi tu e poloka me lesi matangi ona wha pena lea. Ona peile o se vili fo i lele pe sila sile meo le vaitafi. Ona vili lale na. E alua ia maria i lunga i o meo fale, o meo pusa fo le o containers o le matua malosi. Wa sile meo se lafu manu fo le ai vili ele mele. E o amasi i uma lunga povi. Ia na ola ia le tia i povi pe tia i sisi o ngā sami pe ave sisi. Ia le ise meo le ola. A vilia i lam le tangata. Ia, misi fo si ngā meo se ki e fua, misi vili fua, ke lea koi, oi e la le mena tupu ane nei. O meo pusa containers na, fo le la uta le alu i lunga va. Ia na matua vivili e maalu le matangi ma ave lunga. O le pa uifo la o le si container. Ia, le ta ua mai le lipoti nei le tai au. O le pa uifo o le si container. Lea lai tanu mi ai mama li ois tangata. Serious tele la ma tautia le tulangolo. Iai ia ina ile no fuanga lea. Papa Totoe, ia whapena fo i Cavendish Drive o Puhi Nui o no fuanga na. Alo mamao i lau ta vale ina. Misa la ulu tala leile tua. Fatalo fatu le tātou Porkalambe. Talo fatu i Samoa, na i o tātou ainga, wome masani, o mātua pele o tāpua i mai. Talo fatu mama mpapa, la vea ma leulua i li whapale i mota ma vayala, ia mo tātou ainga umo alo mwhaio na whaafonga mai, ia ma tāpua i mai ai. O Veni Levi, New South Wales o whanongolonga mai ai, ma mata mai ai. Na lo whaatai, mafuta mai tātou Porklame. Na lo tanga o omi, press the like button. Ia, ona whapena fo i leo na tango share le tātou Porkalame. Tele me manei o le tātou tala noa ma whaasoa i ai le so. Le tātou whaasoa fo i le tūlanga o tangi o le whaamsinongo leo ua i ai i o lātou i unga i le whainga palota i Samoa. Pe ne iei a analofi numero mumua, sa lenga mumua. Ia whapena fo i whaasale le anga numero lua. Nganga i fo monga numero lua, masa nganga le tas i le fio anga malie. Ia, na ona tātou toe papa i lava i ai fo lea. Ina ia nofo sila fia i la, i le tunu. Mea la o tutupu. Ia, o lea la whaato a tasi lua tolu wha. Lima ia mata upu lo tea le whaamsinonga o tangi o whainga palota. O tasi le mea mata utia tele. O se atama i atu nuu matuala i titi tele. A le ua fiu ni whaatele tali unga nei mea. Ma vai a New Zealand. Nana uma e leisi si alu e toi sū se stangata. Sava vali le tulafono. Usi tai le tulafono. Fusie le tulafono. A mea kākou. Na o mea whaa le tonu i aso uma, ma teimi uma. O tonga fiti le mea, ma tonga fiti atu le mea. Ia, wale ilo alava po le hale sao. A ono ina tātou tala noa e whafola le whalo sa moa ilo na ngafa. O na tātou tala noa lo lea i le meo le so tanga o le vā, wha le tangata. O le vā tangata. Ne mtaitusi ai e lue masani no tala noa atua i ate oe. O le vi, ma le a. Ma le pelo ma le whale li o sa moa uma. Ti enda ina le ato le tunu ule nei. Aisea. Leanga le ngafa walo li i waso o ai sa moa. A fufola lo na fala. O tātou umaa na e tas. O le ngafa lava le tas. O le mea la le utu le mai nei sa moa.
Peo no whatua i le nei vai aso malasu nafi. Matua i le hanga tili tangata. Lal mea le na o fua le awalafe fua i fale ma mauta ma lawa o sui tau wā o le itu malo ma le itu mano. Ina i loa ilo mata pe maro fifai mea. Tau lana whaise whai unga i a te oe. Nai lo wafe fua lava. Sa ili tupe, sa ili mea ai, sa ili whangpia, sa ili fisosoani. O le ilong se mea, eo i, na umalea. Te mai lea te eo lia ina nā me i le vau. Ta ul tangata, ta mai la kupe ya paimana whai. Ya, alu lesi sui tau wā, o le mea lava le nā. Le mea la le nā. Wa leva na tau na toi liu le toa wha le malo. Sila toa, le whai ngā malo fau lea o te lui tau ina ai ia. Le fionga le pare mia filifilia ia fio mea mata afa. Fomina. E te tau o na toi sila le teu ina. O le tula fono whai ngā palota. Masui nei o i tu malo. A samo solo. Upu saul na watu whafonga mai le tunu. O solo sulu atu i sulu ane o. Ya e moi fo. O a koe kukuru mo le whamsunga e wha le anga lesi tangata le na afe fo i ai. Ya, whai fo ilo ma fo i nai le. Nā mea. Ai, le mafuanga le utala no antu le mea leo le vā. O le vā tangata ma le so tanga wha le tangata. E malosi atu ia le toto ma mafia fia nai lo le vai. O ai la le tu le ia dei isi tangata ia o ave tangi ia i le whamsunonga. O ai. O te tau na iei teu ngau mene ia awene tui whini tangi mauni mea whapena i le lumanai. Ma le umi ai o nā alu o le taimi o le whamsunonga. Ia ma le mauai, ma le mautino ai. Fe memea i le atunu u, i le tūlanga e te tau, ona iai se whai ngā malo. O wana mea moni ala tau ia, mo le silisila, ma le whea, pa u fo ia nafi le si sui o le chapipi, le lau to e, to luas fuma le wha o la tangata, ia luas fuma le onopea, ia le fast, o le mea tau na whai, o le vana tau na talo se fontanga, a le lava e se le wha a winga ina, o le whai unga o le wha msinonga, le la wana nofu wha talitali ei nei, se ia umale leo na lo tea ma ta upu nei o tangi o wha msinonga o whainga wha la tua i le teimi o le whainga palota. Tali tonu mai, ana pono o tilo ai i nisi o videos, ma whai e loma la analysis. Au te tau atu waita ngata o le ato tofu umai i le vale. O le to tele lavo i la tau leo titilo tu iai. O le HIPP. Ma le to telo mo li mau whaasanga ia i la tau. Awa ale a vea mata upu de i tua. E tau te sila ia i wha i ungaloe. Sa wha pe nei e sifuru tau sanga lua paia inga e te nofu ai. Le ai, lele wa tolu paia inga. Se fulu ma le lima ia tau sanga. Se fulu ma le lima tau sanga. E te matuanu fu nofu ai. Ma mo i ini au mata. Le ma whaione ele stalos, tangata tauwa, sui tauwa. Nā lo walua e kāsi lau votu, ma whailau pānota i resi tangata. Ia le nā, se i tātou tala roa, wha soa la titi le nā vāenga, i le vā tangata, vā whale ainga, teu elo i nā, ia ma avelo i tua au tau mata upu. Ia, awa o le lima tau sanga fo ia, o le mea vavea. Ia. Vave tele o na toi o mailisi paia inga. O le mea lale nā o le ua mosfati te inga lai, me leo ntule mei nei le vāo so alo. O le tumalonga ngai fumonga numera lua. So alo mene e whapena fo i paia ua vaele. Oa sila tuto o le vātangata. Male mamafa o le toto. Lea lava o tau tino le solo le tamaloa. E tino a ano maivi. Ala lale na ua whaile whaata mari i lea, ave i tua le tangi. Ia, alo ia vaele e whai matofi filifili o le tumalo. Tāpua iso alo mo lesi lima tausanga. Ia, ai le whaalenga i nai longna ava noa e to e ta mo e ai o seisi sui tau wā i le whainga pānota le na o le lua afe lua sfulu maleono.
Ia, ne lei. La tātou oe, sa ili se avanoa, tātou talanoa antuai. Il afionga le pulo le tātou wharata vale le Henderson Cars I Manu Rewa. Oh,
Whaafiafianga su whiwhiloi o le nei fo ia uli i na wata tonu le tasi le tautua le nei mo. O e savea ma le tāno awa e le nei fo i tae ao o le aso tonai. Ia ma le wha boi o lo manuia, ti ute ma whai wano Filipo lo whea ngai mo le tātua tonu. Whaafiafianga le nā le tamai tai o Aggie Sua Houston. Au te mana tua i le telo tausanga umawai na wafato a mata lava o na pese le tamai tai lea. O lona fitu e po le valu o tausanga na malanga mai ai. Male CD la lea. I New Zealand. Malon tina ia vaito e lau. Ia ma le tama ia Chris wa fai lagi fo le fo launga. A o ngā luel nai le televisia Samoa. Ma fai ai le interview le tama ita ile nei. A o lai titi lava po wa valu e na o na tausanga. Ia se iwa vaila ma sila nei iai. I le tele o nā tausanga ua mawai atu. Ia a o lea lava lo o wha ua upea le tāledia lea fo i a whine. Ia po lea fo i te maitai. E wha fie i nai Samoa i vaenga ese o le lalolangi. Ia, masalo o Aggie Sua Houston o lo ua wha mautu nei i Amerika. Ia, o le te muli na o vai iai. O le whaafianga lea o le sairinga se leni mole le tio fau na ua whaato a wha baile si ufonga o Samoa mo nei mantai au sa o iai Amerika le te mile na. Ia, ma whailoa i ei nā whaafianga. Ia, wa tele tau sanga upa vai. Ia, wale inki e su ele me o lai. Ia, a whaafonga mai le tō whina ia Aggie Sua Houston po Samoa po Australia. Ia, po Amerika foi. Ia, talo fatu le tātou por kalambe ia te oe. Ia, me se foi o seu tina ia vaito e lau. O se tasi le nei o te maitai tale ni tele. Le tua fine a vaito e lau. Hanson, Sua Houston. Awa, ele nganta sa aveo se te maitai sa taita ia le au siva ale fale tani malo Aggie Grace Hotel le telo tausanga umabai. Ai o ia le fo ilea. Sa pei o se 5 tau matau, ma avea o se tamaitai, o se alo le tamaitai, o le tina matua ia Aggies, Aggie Gray, manatua la ia Aggie Gray o na ia le falitani malo tele le na i vaisingano, Aggie Gray's Hotel, le ua whaatau ina nei fo i e nisi fo i company pe la te whai paanga ma company te tele lalang. O e nala, sa masani e ia, masiva ile te maitai ile nei o maito e lau, le tina leo le te maitai o Aggie Sua Houston. O whapea, na sa bade, fo i si vaenga le na o na whamatala tu muro tu silifia. Lea la ina ua whanau mai le te maitai o Aggie Sua Houston. Ia ma whae ngoa i loa, ile ngoa o le te maitai tau ta ua o Samoa, e o na ia le whalitali malo le na Aggie Gray's Hotel i vaisi ngano. Ia, whatalo whatu fo i vaito e lau, pe a whai o whaafonga bai le tātou por Kalambe. Ia, ma le sunga le tule epa, whaafetai sua, o le tuangane la le na, o lo o vaia ia le ekalesia, le sunga le dia wao, i le lātou le tio le na ua whaingoina nei, o le siwafonga o le tai au fau. O le tai au fau na surui ai ma tāniu whenga i maleata i laing sa mali toa ma le malai lea na whai ngoa ai i ale leitio le nā o longa pui ali i ai Long Beach i California Isis Tete i California atoa whapena fo i lunga i Oregon, Seattle, Washington whasolo i fo i Las Vegas se yo o lava i Arizona ia ma Salt Lake City, Utah tā ua tele nanga luenga ma le nā au nanga ua whatino. One day I sat down and had a good look at myself. Oh, I can talk, I can even walk. God, I
a heart. Oh, I can see things clear. My God, I can't even hear. I can feel your love. It's so good to have you above. But I must praise you, Lord, and thank for your only Son that make us be forgiven. I'm one of those you've been given, but I must praise you, Lord, and ask for your forgiveness. Sunrise in the morning, another new day to begin. I ask for your blessing, for everything with a good ending. Sunset in the evening, I must be on my knees and praise you, my Lord, and thanks for everything. How lucky I am to become as a human being. But I must praise you, Lord, and thanks for everything. But I must praise you, Lord, and thanks for everything. Yes, there you have it. The young Aggies who are using at that time, probably around about 8 or 10 years old. I praise you, Lord, and thank you for everything. Isil taua upona. Nā pese, ia, whatalo whatuai fo i le tōtelo, tīwhengai mali i Fretton, mai Utah i Amerika, e ta mai ta i o whina au mua, whamai o lo o malanga atu, ia se pā po sepa. E Wellington i le nei fo, i Paulo Ioane Telesoma, talo whatu le tātou polo kalabe i hate, oi Roger Ausange, o le uso a savo i se titi, ia whapea fo i alofa Ann, Peter Ann Junior Talioa, mai Sydney Australia, o pele fua papa, misi pati fiu, whatalo whatu fiu, si au sole o misi pati fiu, ia male uso fo i a Elder Taleni Makelani, ia a whai o lo o whafonga mai Australia, po whea lava le stete o iai, ia alo whatu i a sa vea mo o lua ainga, ala tanu siaki, ma lolo se fo manuia, po nesi taito, ia whapea fo i veni Levi Teresa Fonoti, veni whapea mapesa pe telo, whatalo lava. Alo tua whine a Mo na malona ainga, Mo and Sharon Aumua manea whainga mai Amerika, whatalo whatu tua whine mai California, ia whapea fo i May Maria Taupo, ia ma Seilosa, Rosa Seumanu, kia ora, talo lava. Alona sei fo manuia. Fa malulu atu o le mosta to so to inga fo i mo le fionga muli anga tele Susi. O le li pula le nao le tanto. Fale ta vale ole Henderson Cars i Cavendish Drive. Masalo ai o pisi tele. Le ia le pisi mo senior kon kala te fo vo le mo le ta vale fo mo ainga. Ai mana yelo wanga iai o tel tonu walanga sa matala no mo le fionga atu vi i le po na po ia na sa wai le ba. O le so, ia, pe o se pa mu, ma se kale a mamoe, po se kale a moa foi. O lo o ngā sese le to ina o muri angatele, Shoesing, i le tasi wa wha Cavendish Drive, i na, i manukau, anga i e na, ai, mana tuala oi, o i nā tonu ale, le angai ni, le nāngi, le asiusio nei le, i le tai au nei, whaima se vaai ia ma whai te fōi ia awa le pui pui o lo saunga le mō i nā no whang. O oli le li, o misa ma yawa Simone Talia, ia ma whapea fōi o oilea, talo whai. Ia o Senima, a Savao, Sfulma le lima tau sanga taluai. Ia sa ole le ia se ni ma mua vai le umikele ang whaingi.
Miriana Siprosi, ta alafalava tasileta Mikaele, oka, whawhiti tili atu, so please, keep it coming, pressing the like button and sharing it to your friends and families all around the world, and then leave us a nice comment today. Yeah, oilea. Me fau toa, ta alafalava is watching, where are you watching from? Moi pise, ia va pe fo ia sa o le fa mai vai o to uma ni o le finga lo moi pese le ia o la to uma ia o to tau fa leanga ia isi sui tau va sui tau va ia na la to wo ave I me fa sinonga matangi o uma finga palota ia fa sala ngata na pe a fa ina ia lau sui lena na wo tu lei ave a fo e mori mau I le mele ia fa sala o tau ia na mori mau I le tai lima se lau tala ele mana I tilo le tatou fa soa ona ilo na o fefi e la titi le tupele o a fo e tau fa valea I sui tau va ia ma le tupela leo la tutongi nei la tu sala pe a fa le fa maunia ala to morimau yo pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa isono wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia o le vai no le ai te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu le amua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha alango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Olo uola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha alango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mafia Wa so ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e le alo faina E masa e sae O lava e le taina Puno masamani Le ai se upu e fai mai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mafaina
Papu mai le pauno le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali e ina Pau se mea ua o maua ina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Le uso e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o maua ina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Tua mo al su fongo Samoa le radio Samoa for lima I tolu a mo I au ki lani nei se tau au e te mapu iai I le nei aso. O le ua sfulma lima minute o te ai ia le tu la e tasi fatalo fatu iai la tolo o ngalo lue pea. Pe ila le uso ia feti harder ia male fale tua ia loma lenda ia male a inga fo I le nei auli na te tu south. Atalo fatu so ya via fo I tu te mafaiva ya e maise la o le toe fo I atu I le fale sungu lo mare papa kiu a le usa la le kama I le manongi o le paku moa I le uli nei o faisi malulu talo fatu I nai o tanto tua fafine mauso lo ngadulu e le mauta ngase to tele ya aloma tama fana o le tunu o le ngato fo mai fa uina ia e whapena fo ia I lātou o li to I tausi mai pasi ia whapea fo I lātou e ngā lulue I le whaleta mea o e ngā lulue I le umukuka tāpena ina o tau mawha o e ngase o le auso a ai wafu I e kukama ai e ngā maso ai e amari tangata le whia le kuka ia whapea ngā le whaingo le mea e le seme popole ai ia oi foi mo mua tau ma foi mo mua kau ma far kuka ere I kau ma far kupu ia lena atalo fatu ai ia te oi ia auto umolo lungo le ana tele fai ia fo isi malo si le titi o sa video lo ia nei drive to the conditions ina ia saungale mu oi ia to saungale mu fo ia na isi fo I tangata lo lato fa nga fa tasi le o le tele ele o se awara kele oi ke le pule ai ia ma ai ia ile ia tau o tangata uma I lunga le ala tele whapena fo I male ia tau ile saungale mo the right to be safe on our public roads is very detrimental to the safety of everyone else ia le na ule most tanto masalo o pisi ia le au faita vale ia le nei aso I le tulanga o le sainia o konkala te fou mo tavale fou ua whatawina whatalo whatu vini fui alo le sui fumanuia ai tasi le tuwala o Vicky Fitzlozy ia whapea fo I alofa Anne, Peter and Junior Talioa ia mai songi o mai Sydney Australia ia malo whaftai le mafuta mai tātou pol klabi le aso the man le malu Stan le malu alo le so fumanuia whatalo whatu fo I le uso ia tamo vice we ali inga luenga lo whenga ye mo ruel ne aso rupena pesefea o Moe Peter whatalo whatu malo le so fumanuia aloha from Hawaii ia alofa lava ia te oe numi e mau tupai ta alofa lava malo longo I tu mua si au mau from Alaska to te lato e nofo I Anchorage e whape nafo I lato e nofo I nai Mountain View Range Alaska and Canada to te le tatu a inga wofo I nofo I nā tau leo pepe o numi e mau tupai ia whapea fo I nai o Anastasia Tusani talo whalava malole sui fumanuia ia
o tātou whasisilanga tā ua lewa tau nuu mali tātou ofisa e whapenei. Mō alo matama whanau uma ale tātou nuu i lotu whanga, o le pa ia lava le la inga salvalasi, le urua i sao, ia male sao whapito, ia masuafa e pui pui, e si tangata o le waa o le tau mua lasi o whainga mano, whaatiri ma le maunga ma le matua o le whale atua. E a fua mai lava i maunga te tele manui o le nu, o le atua leo au, o mai a tātou si whaatasi le vi inga le li mo lana whaamrianga, te tele le tātou nu, molo si le fia, o le a whaia le tātou lotu whaaftai, a le tātou nu u le astona i le nei, i o le astona i le nei, o le asus fulma le iwa le nao uni, le i tū lai, fulma le tasi lo no winga o lewana amatan le la, ai ua tai maea. Na whaia le hola le Kalesia Katoliko, numero fulma le lua o Tara Road, i o Tara, so bai tātou whaitauranga, i amalafa tasi, i a wafo i le marubia o le tātou nu, e tā ua le iai o whanau. Whamulumole, tau au mai, i a lau te tai, mo le la vaso, whaaftai te lolo se lia le te whono ma lau lau, swafa ma whale upolu o lotu whanga. O le whasisilanga le nei, o le lotu whamanatu o le ainga sāpai a aua, e manono, si utilo tu iai. Lotu whamanatu lea. Momoana au whaatula watu sa moa i au pa ia sau ngatā mai saua sa i pa ia whiri ma pura tuu na tawilo ai malo. A o le whaasisilanga le nei e whaasina tonu i suri ma whioi o le tāla le lei. Ai mai se ni o Paulo ma ngafa tau tupu i le swafa pa ia aua i sālua i manono o lo alala ia ma papa au i au te ronei. O le whaataunu ina lava i le tātou lotu whaamanatu e masaniai le astronai i aso sfuma le iwa o iuni o le so le nai le tu lai sfuruan le lai le tai au. Numero sfuma le lua Vickerman Street i o Tara. Whaamale mole, mana tua mai i a lauti tai a wā le tari ngā sua pe a mai. Whaafsau tai le lua fitulua, malu o i wa lima, mo nisi whaamtalanga o loo seinia pa i aua, fua popo, po o fua popo, pala aia, sangale, ia matama, ia matamama tina o le ainga, ma le tātou ainga poto. Ia le nā, malo whaftai, o le tūtele nao, o lo o whai o lātou lotu whawhetai, le nei fo i tautua, ia ma lātou fo i poto oi ainga, ia ma mawai le avanoa e toe sota iai, ia ma mafuta talu mai le teleo o tau sanga ua mawai. Ia o mea le reina, a inga le ngona, le nganga whaaftai o no whaamrianga e tele a leo tātou matai siri le rangi. Ua fua i mo na a inga ma nā nuu mawhianga. E le whaasisilanga tā ua lava leo o tiltilo tune iai. Ma ole aso soifua nasa soifua wa faisi se toi tilo tu lava ia i le aso soifua lea masalo o se tamo mole tatou pese ia na foi mai lea faalavi lo atu le aso soifua faapitola na mai America mole tina matua ia faalavelave poe la ulu. Siva maya o le tau sala, ai o le a leo ni tama, e o le teine a tapa, e ma se sei folo la nula, ama. Siva maya o le tau sala, ai o le a leo ni tama, e o le teine a tapa. Se sei folo la dola ama e mana ia telefo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu wha amalo
Se tau salala matata ata Ai ai uli uma o tahata Ai amata whahau Wapa o loa ai fo i he manu Se ia mai ole anu Sau iti ai Lau pele ea Le fo i o te manau e ai Se ia mai ole anu Sau iti ai Lau pele o oile wa o iti ai Te hiuma o te moe ta tasi Aele mawhai na la ia wa aela Se ia mai ole anu Sau iti ai Lau pele o oile wa o iti ai Tai mi umaria e Be a o Oh, Demiti, I for love pele ate Se ia mai ole anu Sau iti ai Lau pele o oile wa o iti ai Te miuma o te moe ta tasi Aele mawhai na la ia wa aela Se ia mai ole anu Sau iti ai Lau pele o oile wa o iti ai Te no fu male pono
te alofa e te alofa e pulela oe. Lau pele ea, pele mo whai au, te ngalo oe. Uale ai, ma se isi e whalu ai na oe. Ua tasi, lava oe, lau wha moe moe. E alu aso, ai sa waso, whai sa oe. Lau pele ea, pele mo whai o, na ngalo oe. O te moe, ele ma moe, o loku lotoe. Le hafu wapu, se me mani, ai no lotoe. Pe te whau, pe te moe, e pulela oe. Lau pele ea, ele mo whai o, na ngalo oe. Uale ai, ma se ise whalu ai na oe. Ua tasi, lava oe, lo wha moe moe. E alu aso, ai sa waso, ai sa oe. Lau pele ea, pele mo whai o, na ngalo oe. Whawhiawhianga tuaina e le ma whai ona whaangaloina le mawhauwhau. A mese fo i ala tātua tunu pele Samoa. E le tūlanga o aso fo lelu wa lewa kiri koe fo i Samoa. Wa e alwa o i le nanulangi. Ia e le ma whai ona ngalo e lo tātua tunu pele i Samoa. E le whaasisilanga tā wale nei o le alofaanga mo le tina wa tole iwa sfulta usanga lon soifua o si o anti leo whaalewelave poe la ulu i California o le so o lo whaamna tuai ia le iwa sfulta usanga o le mātou anti o le tina ia o le tina matua o le tina ia whaalewelave afa masanga poe la ulu i California ia whapena fo i lona ainga le aioni we ia pia a toi le so le iwa se furu tausanga o lona soifua ia moli atua mātua lo whaanga me se fo i le polokalame le nei ale sa vea ma le tano ava ia te oe lo whaanga mai lau whanau ia tu mau o Whaimanatu o Tipeni, Luisa, Falasi i John, Yvonne, Falasi i Carl,
o Penelope Fa'ale Tonu, o Siniva ma ainga e whao Samoa. Ia mise o lātou te tō lua ma whanau, ia whapea fo i my grandchildren, my great-grandchildren. We love you, Mama. Whaalave a whamasanga poe la ulu i California. Ia, mamamoli atu fo i malo whaanga o sio mātou fo i tina, ia leulua i ali i whaapale mata o le alofa so alo la vea. I Samoa whapea fo i te mao la inga, ia tangaloa matua la vea la ulu Lisona, Mulitalo tangaloa la vea. Ia whapea fo i ia le tātou warota, le warota atoa la vai nā vū, o le warota fo i ia pia, ia mai lātou uma e mālama māsani le nei, e si o mātou anti le nei. Ivas fulu tau sanga o le soifua, amu ia lava oe. Ia whaafitai le tua, ia whaapopo le tua nisi tau sanga stele, ma ia mālama le lei lau vaai, ma ia manino fo i mei lau mafufau, mana tua fo e vai te mine. O vavea i tangata mātua na ngalo ia mea. Ia ma whapepe atu e alo nātou malos, o le mātou anti lea. Ia whaarabelave a whamasanga poe la unu. O loo manino le lei mea umai lana vaai. Malona mafufau. Whatasi e malona malos. Alofa te le atu. Ia savea mo le tātou por kalame, whaamari atu i lau waso soifua i le so. Happy 90th birthday, Auntie Falavelave, Afamasanga Poela Ulu of California, Los Angeles, California, and also of Ayuniwe in Apia, from your children and your grandchildren and your great and great-grandchildren. Happy 90th birthday, Yama Famaria Letu, and God bless. Oi, Morawenda, Sarah B. Wright, Fatal Tato Pulkalabe, e seta po new o Peter Stowers aloli ole tua fine alo pa mani talo fa loa mo mo fo e mo si to ainga alo lavole ma futo mai Ula Chowdhury o lo fa inu u la vi yuli ya alo le se fu mo via alo si to vio ya fa pe fo i felangai Mikaele ia ma whaafeau le tupu tau ti pupe mai, ia malole se whamunuia ia te ole tua whine, o lo i Malponi, ia whapefo ina i isi o tātou tua whawhine se luama tau ti o lo o whafonga mai mo tā, mo vai ala i tu vau, tai, ia le mafuta mai fo, i le au nanga ma le tau tua se ufonga sa mo. Ua whiua le mawara se tātou, so ta inga, rei koe whaimai, tā rofa, ia le ayala, le bo start of sort of igama le car for you le sunga money if a before ia le fionga le dipule ia Rick the man ala tatu bo tale pisele so ili sisi ava no I told so ta ia tuai ia langa ta bo tele ne moa o tatu fatal longa fa business ia so to na I just I'm
tangi ti o talva valo ua lata mai wanga e sama sama malona pelawe e lanu moana Manuali ive afa amana ya e sea ona eva ai le tolo puna e se vai e pia e au ai Samoa e talo fa ua fia ola nai me ola fai o se tonu male mausu ai au le fai miti vao Pese fia ua lata o nao Senga mau u senga ula senga vao Sole fai so sao Tolai fatu pe a tolai ula Mau pe a male ale Awe sunga lo u ata po o pe o paki Aina manu uma Ia le na o tatu talanoa nei le paki a mangu ia pepese mai Alessandra Tali Walsh ta fifi o leo o mau le tala fifi tala o lua mamani ua pisi le saini o whiangainga ma kon kala te fau o ta vale tangata o le ave tua ia le mea sili le naon o fifi ia i fatalo fatu mo le ngang whalal malo se fumvia tala ia o mo mai ta ua tala e pia o le ko walu fu tala la to ia e le le se to e se ia tu se avado mo le falatua ina ia mo va stato riporti o le nei asu Tele tonu tama Tele na yo umana o Ai ole tonu te fia faia Ya faia lo fina ngalo Fai mai le pangutana i lo itu Owe Yesu Ia e mana tua upea e a fio i lo mamalu Owe Yesu Talito luta mailo maliu ma eto etu Ue Yesu E mawhana whana loa la whai e malulu Ue Yesu Ue Yesu Mana tua mai a u E talea utonu tama E talea yo umana o te fia faia Ya faia lo fina ngalo Fai mai le pa ia whaftai mari o toloa le o toi maua le tātou sota inga ma le tua fine ia tala mai le car for you ia whaatalo whaatu tala whaftai mo le teimi o whaavanoa mai manau te loa o lua pisi lava mamani ia a o le whaafonga fo ia le atunuu ia e turi au pū ai lava lau tau service ia ma lau tau fo ia o nanga malo se fomanuia Ia malo tau atu no malo foi fai va savea nei aso. Ia fa malo ma fa felo e tu foi le malo la tunu o lo fa peo na maua mai le fa salanga nei tu la savea. Malo fa tai o la se va ngala utele na ala talo le tau ia fa peo fo ia na itangata o lo anga iatu ia ini tatu wheringa fo se dia le so. Ia, whaftai lau savea mo le mātua wanoa. E o nganga whaloa lo te whatalo whatuai. I le pa ia ma le mamalu si o tātou atunu. Ia lo whapea ona mawa mai pēr le whalau iloa ino si o mātou company nei o le car for you. Ia te minei savea ia o lo o mānai ia lava le taral tau. Ia o lea fōi ua mai atu po ti munga savea. Ia ai o lo o iai lava nisi o mātou customer o lo o whaatumulia ai fōi le mātou officer.
o nisi ua whaamanuia lātou tarusanga mai o mātou finance. Ia o isi fo'i ia lea fo'i wa tāria fo'i se tala mai o mātou finance e winga fo'i a lātou tarusanga. Ia maolo o tele lawa tāwale o lo iai le mātou loto a, ia o lo iai a mātou Ford Rangers, Nissan Navara, ia tele, tuai ngā piki apu, o lo iai le loto a e whai e whiwhilinga, o mātou SUVs, ia o tāwale fitu no foa, 5 no foa, o tāwale la itia o ngā matupulanga, ia o mātou van, o lo iai fo ia mātou Toyota Hi-Ace, lea po e toa tau nu umai le mātou Toyota Hi-Ace, se fulu whāno foa, pea whaapea o lo tau sa iria se taa vale te le tala pea ngai mo le ainga. Ia maua tele mana no a i o mātou taa vale o lo iai le loto a e whai e lau whiriwhiringa. Ia o le teimi nei a whaapea si a whai sau tarasanga a whai o lo e benefiti. Ia ta lia lava pea whaapea maua lau tupe 5 se lau ana i lunga i le vai asu. Ia moe o lo whaapea fwoi o na whai ngalwenga full time. Ia mana o mia lau pesilipi, ia toru masina bank statement, ia whaapea malau ID, ia talia lawe mātou so sa laisene New Zealand, learner restricted multiple laisene. Ia a whaapea foi wa tali, ua whai foi atu lo tarasanga inisi foi o wharita avale le whaamanuia ina, ona o le wale tona suafa, awa e te pole lea vaenga o lo iai le mātou finance. E whaapitoa mo e o lo whaapea o na whale tonu suafa. Ai le lei lava le vili mai, e mawhai o na mātou fisasoani atu. Whai lava o na fisasoani atu i la tātunga ngana, e whaapai ngōwhia i fo i mea uma i le whainga o lau tarusanga. Vili mai le mātou numera o Varuselau, lua fitu, whaiva o no valu. Ia pe e te su mai fo i le mātou lotoa nei tonu Selau Crazy South Road i nei Manuela. Ia pe apalai mai fo i lunga le mātou Facebook page o the Car For You. O lo o tele mana noa ia mātou ta avale lunga le mātou Facebook page e mawhai lava ona e tansanga i fuai. Ia mawhai e lau tansanga i lunga online. Ia e toi vili mai te whamanatu atu mātou numero i ripua o Varuselau lua fitu whaiva no malu. Ia mawhai lava ona fesiri mai moao. Ia po mani foi e mawhai lava ona sasoani atu i la tatonga ngana e whawhai ngofie e ona whai lau tansanga. Ia ole e tapuni mātou i le ono i le so o tae au e matala i le tala mātou i se fulu ia e tapuni le tu lai wha e mawhai fo ona i asi wale mai mātou loto a i le aso a tae au ia pe a mai a fo i sauninga ia pe e whai e fo i tala tae au ia pe a wha pe e fia tarasanga sau tae vale mo tae au pe e tutuangia le so ia e whaftai lewa savea mo le mātou a wanoa manuia fo i toinga lwenga nei a savea. Tai tele la fa pena fo ia te o tu fine ia mal sapatu ia tai au tatu felo e pe fa so fo ia. Ia so fo ia savea. Fa so fo. Le na le fa le tua ia po tu fine fo ia tala fa fo ba fo ta mori o le i pule ia Rick the Man ia fa pe fo i le latu o finga lwenga a toa ale Car For You, but tu la le company le dei e lua na la a o tu fatasi mai le lua se lau i valusi o le tolu se lau Great South Road i Manurewa ia o le afa pena ona fe so swadi i le se lio sta vale mo oi o no o bai lea i le tatu le si tatu fasi se langa le mole soifua maloloina manatua o le o tonu mai lau fanua me le ele o Aotearoa New Zealand le tatou vai lea o le ola io le vai o le sama ma le olo ma le o lo mawhai o na sosoati wha le lei ai ngasa o le fatu o le sela o le tale ia wha pena fo i damaged liver and kidneys wha le ngaino i o lātou fatunga o wha pena fo i le ate o ngasa o le maisuka po le diabetes ai maise fo i la o le ngasa o le ngungu o le mele stumpa e te ngungu loa lea ngā a koa mele mea ia whapena la o na toi whasosuani vai whale natura ngausi mai lau la au pa o la au fu o la au o su o la au o a o la au le vai nā leo la e sosuani tele mo oe lea fo i la o tau mai Malaysia tātou vai whamundianga le tua whale natura le vai a voka o le lau a voka. Wa vai nei e tolu la e tau vā la vai sa moma, tau whao e tangata.
o le vai o le ola, le ano, ia, ma le saba, ma le vai o le afo i o le lau avoka. Whatasi ei la ma le vai o le sasalapa. O le whala me lave. Pe ona ufai atu e le vai asule, e whatatanga la fonga a le mea tonu ana sa tautanga imsisila ia la tau le whaia vai. I mana ufai le rava ai ai. Ia, ua whaiwhai nei le avoka. O i le afo i le sasalapa. Ia mana tuara sasalapa e aingalo na fua. Tai pe ala o le avoka. A umala ana vai. Ia ua salu wa alue malau, alue malala, ala watu ma le pa o le afo i o le sasalapa. Ia o le sasalapa wa whao ngā uma. Ai i le fua te tau. Ioe. O to angala e whai ma whaalalo atu ai ma le sasalapa, ma le avoka. Ai toi tau na toi to tō le leila au ne. Ia le leila ua o nge sasalapa le mea. Ia le tau ua le nā. Wa o neila au whaale nā tura. O lo ma whai o nā soso ni ai i ngase o le tino. Wa tātu toi fo ia ingu la. Ia laula au ma mea sa whai o tātu mātua i aso ia. Ia ua le lava va ingu ngai mea whala au a papala ngal paole kala al pala ingu le mea ngani. Foro paka koa ko ilalu le mea nga. Ia malou le ilo po mea lai whai i le vai. Ia o tātou o la au whale nā tua so sori o tātou mai. Ua levanga whao ngai o kaku. Tātou mātua ia so ia susu o loa fo ilo moenga ma le awha mai le umalonga fasi o le kai au. Kwa i fue fa le o su fa fielo moenga tu lo fa fonga le tu no ono le mafai le da fo le manava ma le bowel and control le mole ia mole waste water pa o la vai na mole fa vai tu lo fa fonga le tu ia ngai ka kong fo le ka alo lo makuo ia ki o le mole sa ia mole nga kule si lo walanga ai kule si lo ua ai o omilo ngutu ai sa ai le mele afo le vai pala le salu mai le pa o le vi ora ngofo mo la wingu vai pala la le tato uma sa tato winu uma ina me inu le makalafi ingu le fuafuasinga, ingu le kongo, le tongo fo le mai lunga o le meo le afo i o le one e le ngata i fale, ia tasi le nā vai a ka ingoangi, kasi o ngā alai, o mi alo ka nguku e laka koi, e vai laka grandfather ma wha ingoai, ia le nā, e wa titilo mai lai whalua ia, le koi kiki a uma fo i laka, mo le manos, wha wina, feel the energy, ia, le nā, fia mosa vai o le ola mai tofusi o silo mai wala toi o le molimau to telefoni si o le ia baulunga le tu o tau mafai mafe tangata yo o lo tasi lua i va fa fitu iva lua fitu o lo tasi lua i va fa fitu iva lua fitu lo swafa malau tuatusi ya ona mafai leo danga ia tu moli atu ia le vai mo oe yo au teno fwa o mea o manei wa o maia e le anga le leo le tua. Alternative traditional medicine or remedy. Ia o sisila le vai leo le lau avoka. O le tele o na o ngā. Na whawhera i loe to ina. Malo mātua mātutua o la aso e o ngā nei mea. A e toi fo i neila i lunga e te sila masu e vaenga scientist o website o mene. Nei whapere e o fwila i le sama ma le ano. Whawhewhea nei loe ni to ina ma nei lo mātua. Le tāua tele o neila au sa tuto ma ola pe ya tato. Ia sisila lai le mea leo le. Tika ma i mea whapene ua taungata. Ia lela ua maua le avanoa. Ua mai i New Zealand. Ia mola sila fia le tanu. Ia maua ilo to malas. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Mola sila fia o tona nofo i o tara, anga iane numerous fulma le tolu. Tu atu sila nao il tanto. But it's fulma le tolu. Lappington Road i Otawa,
o le maonto le fionga i le saoli i atuala tau wā tino tau pau ia ma le faltu ia peka ia ma le aingali o lo iei nā ina ia vave e o mo so vai mo o tau i le tū a lea i saute i ei Manurua, Glendon o vaenga uma e ipu ke kohe Papakura whaasolo ane i le numera luas fulmane lua Templeton Place, luas fulmane lua Templeton Place alo i ei le tua fine a Maria Olive uso ia i o sia ia whapena fo le fine ia Marita sa wanga male tina matua le ainga fatalo fatu le tātou proklame ia te oe tina matua le tātou ainga ia whapea fo le tua fine ia Olive male uso ia o sia male tumaitai o Marita a o le tūla i sifo lea wā ngā i le to tele o le tātou tunuu i le fale ofu le nā ua whaingoina nei le Pacifica o Alisa's Pacifica Fashion o le matua lawi loa lava le nano whanga ma ua lātou mālie so soni foi i lea foi ati nae ia mana ia te alwatua ina wai e tasi alfale ofu a toi da o le numera tasi pa tolu whalua Great North Road Henderson te longo fia e tasi ale display te le lava o le tio ato i whafo e te vava ai atu e le lale le ofu mala eo te nāmata mai tai whapena whaule tū pāori. I o tōsi sila mai te leo o ofu ua wha aulele ia ua le Alisa's Pacifica Fashion Island Style. Beautiful. Ia. E toinga la. E nei tō te sila mai iai. Ia o ina e maua i lau whangu o le sama o le vai o le ola. Ia malau vai a voka. Ia mapau ai fwoi masinga lima ka lae su i eilo ofu ina. Na e whai ai. Le ana e whaafonga i le whaasirilanga na lumatu nei. Ia, mo e lau discount vole le pa ua le kauro ofu le luaka la. Ia, taftafa tōnu au le TAP wai kasi TAP ina ile te suengo fie iai. Ia polo sau mai lunga i Glendin. Nana sau atau mai mori e solo atu tonu shopping center, lau i tūtaunga vale, ai iai, olo iai. Ina ia fatalo fatu foi li ia fasau ma fanimo ma lauto foi ia vaenga lo nga lue le so ile Alisa's Pacifica Fashion ina i Henderson alo le nga lue ma tau atai Alessandra Fale alofa auva alo lava so i fomanuia o Veni Levy mai famon mole asa vera si avatua o lo fanga ia na o tuangana o John o Tui o Mose ia malona sister i swafa ia foa ia mana naiona in-laws ma le lātou tina ia vauita i New Zealand whaftai ia alo whaftai e selo fifia au tōru sisila la ia e o mātou fo le tātou porkalame o matua i tō a tele lātou te fifia e whālongolongo mai o omi le like button ia whapena fo i ona lātou share ia matu mai fo i o lātou o lātou whingalo i lunga po o tustusia ia po o lātou comments foi po ni komeni lo lava whaftai tele lava le mafuta ma le tātou polkalame le son o la tātou wo vavai foi o na fo i mai lea ia tātou bōle mta upo le whaasoa ina ua tātonu le tū lai lua e le tautua le nei si fongo le Samoa le radio Samoa su lima i vitolu a moi au kilani whaatasi ai ma le polkalame o le tano ava e te maua ai le sao. Le aima se mea whapiu piu e roka wai, ioe. Ala tātou wai whale pese lea. Si sau inga la. Lea la. Tasi limoi watu, amo. Shiva Jama, ha ha ha, yeah. Shiva Jama, yeah yeah yeah, yeah. Shiva Jama, ha ha ha, yeah. Shiva Jama, yeah yeah yeah, Siva mai
Sausawiya, sausawlaiya. Sausawiya, sausawlaiya. Sausawiya, sausawlaiya. Sausau. Tau fe ai le tu aloa, ai le ange pala ai i le moa. Tama ali le tu whanua ai loi ona fua. Whaapena satani, ilona fia poto i le lanolangi. Ao o mai le unga wasunu i le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Tau fe ai le tu aloa, ai le ange pala ai i le moa. Tama ali le tu whanua ai loi ona fua. Whaapena satana, ilona fia poto i le lalolangi. Ao mai le unga wasunu i le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Sausawiya, sausawlaiya. Sausawiya, sausawlaiya. Wa valamai o folinga pe. O te pa, i le fitu male masina. Ua latou fe pula fi mai le vani mani mo le langi. A ono whano whatota siwa o whano male tangi. Pe, o se whale, te ue whungala au. Ua whatu mawina, i lo nei mawhawhau. Ua pua ina le manungi o le sau anei a le tau lau. E le mini le le usana lau tau le puti e lau whamau. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Das, rua, don, fa, olia. Das, rua, olia, don, fa, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. What if I
Is the vaccine safe? The Pfizer vaccine has been thoroughly assessed for safety by our own MedSafe experts. MedSafe only grants consent for using a vaccine in Aotearoa once they're satisfied it has met strict standards for safety, efficacy and quality. This is the same process used to assess other medicines like the flu vaccine. There have been no shortcuts taken in granting approval. The Pfizer vaccine has been used successfully by millions worldwide. Talofa Aotearoa o e te peta alu pole nei mai lau manu Samoa. Le awhiloa I lau manu Samoa ma le maoli o peleki I le malai ta alo Sky Stadium I Wellington I le aso tona I lua ono iuni I le fitu o lima I le afiaf. Tau a mata mo pepa urufale e lua ta la. Fatasi ai manisi o ia inga mo se tangata langolango fa apea so o se a inga e awai. O se ta alonga e le tatau o na misia. Go the man. E ai inga whaapitoa matutongi mo au nanga. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka Ua ngalo le faalo alo A ia e manatua ina So se me te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa moni O se ainga ia Samoa ia tunu I fafo E ala na, e le pese, bale toibi o le atu I tai, na le pese le nai fia I tanga te si vailango o whaisi malu luo mātou nei. A le Coconut Band, a le wafata si mai le talenga I atungi sia, Pio Wilson, ia wafo I a le tawalunga o ngā ruenga, man li poti mai le tātou whale tā valele Omega Cars I Cavendish Drive. Fatalo fatu atungi sia, palole soifua madria, haftai foi le onsa I le nei aso. Ya, so fu man via la opción saber, tu la mai foi, pa malo la val tu atu, yo ya tinan lo ya no sale tung ko le tau le neita ni ya so ya le fa dia la vale me a foi le ya lo fa pul fa solo ta tu ta pa le lang yo le fo que bol ni na la ta tu se la e donc si pon sambo ya fa ta lo fa tu a saber ma pa malo tu atu malo fa ftai foi le la pale ne ya so sa fa longo a ta tele yo I dai le Isa li poti mai leo mega kasa. Pesa I se asi o sa agi na o to pito no uma tau fia. Ima pisi ele a wala a o le sao le nao. Ya, sa lele la o sao no anga sabea. Yo faiasina. Faiasina le mako pao le asmisio le ngalo. Mako la de kingai ngai mako. Pa te pele po se mbe po le fitu le tai. O le no so ele me malo sile I tonu wale. Tonu mele ya o neta kas pumping sine fo uma ia nei e fa pe fo ile matutua o ya ngali si tu wala yo pata vale yo ai le ai mo malo si la to mo ya fala ngai ni so ta vale ya o le lakiama yo le lakiama to le panga pui ma to ta vale yo ale mesa yo sign ale mopo station ai ma ke sanai ya o sign o to lungo fale ia tau ai mai ma ko yo wala kila o pa le loto ia nga pui ai ta vale yo ya anga le limba pe o ngai ta vale na fainga yo ya mo tebila nei o na o saung le bu ma lo fa wa pele o nanga mal tua ya esa le lava se o lewa tala ina loto alo me ka chance yo ya tina de po yo da wa pai po ma ko chen roi do na de sala yo ki po de tawa ngai ma to ya la we ma ko chen roi de lo ko on ma to tawa lo wa ma to po to tu lo me ka tas mo le ni yaso yo ma lo fa le la sunga sabea yo ya fa tai o le dai le si na faina ale meta ua o le saunga le mo ya la fotu yo au ma fana
ia ua foi le faafofoga mai a le atunuu ia ma se talipoti fai ua lenei vai aso ia a faafetaitele lava lo keoga sabea po la feoga tesita mo lo matou no faao lenei tula o le aso ia e ia lo tatou tapao le langa lenei fou temolo ni laolau ia e sa mo ia ua maeʻa ona faatulima faafeloaʻi le afioga pesita i le paia mauluga o tamo e faapela ia o le taualuga foʻi lea le omega cas lenei mai aso Como le lava le nganga le papai kele lava le paia Samoa le whaonga inga le tautola meka kas mai lava i le asan tua se pa ia le aswana nafi. Ia, le lava se siri italiaina se talasanga ia, le lava se siri italiaina se talasanga ia ayo mai tau ina lava le lofi mai o le paia mauruno Samoa ia wale tautola meka kas. Ma ese whala mātou tautua ia e ren mātou tolu tausanga mātou te paia fuele ta vale ia ta whataulo sai tonu lo meka kas. A te tau lava na whailo mai te asu mai mantala mai a lo meka kas ona e hanga maa le refa ma renga e le wau le fitness registration service ino ta vale e pai fua umai mātou mo lesi tolu tausanga. Ai so ina mai se te tonu lo tala meka kas ina e mo wangala ia le afo ile ne a felima salau o le referral fee ia referral fee a felima salau ta asu mai tala mai a foi le situlanga ia le foi mo ke aspect ila pule faitalia tau no longo uma mai mato conditioner ia tau te de Samoa tau la longo mai mato ka su mai tala mai auto no to na fa fong le nei fa salanga ia mani te le lava le weekend Samoa ia ia tau si ta vale ia su mai tala mai au le do selau Kevin Strike manatau do selau Kevin Strike manatau te vala amo fala ke foni le olu atasi pati tuono lima fatasi olu atasi pati tuono lima fatasi ia mania tele o fai storia sabea mania fai weekend that's it right the number ya so ia fato fanfa so ifoia fa so ifoia fa te tele le telenga tu sia tato fe right but real sapati le so tau atai ia le na o le tato lipoti bulibuli le na e tabulunga ia inga luenga fe nei vai aso ale o mega cars pe ona iai ia le telenga ya tukisia Pio Wilson bala ufinga alwenga ile lua salau Cavendish Drive ina i Manukau ya le ole na bala au ile na tu telefoni pol telefoni foi le sunga le pule ole all watasi fa fituono lima fa tasi o luatasi fa fituono lima fa tasi ole asiosiola na le na taleno mai nei ole telenga ya tongsia ona no winga la ia i tele men fa lenga ina ile tau le fitu le tau nei le na matua fa te ia na wangi le asio le na ya ma fa mata winai foi ma le petia le saunga le mu ya mai se foi o beto tino ya pe ona ta wai na fa lenga ina ni si o ta vale ile tau nei ele i toi au mai se si lapta inga leo ia po o tu mau pea le emergency call po le state nai le no whanga le nai Cavendish Drive, Papatoetoe, Pui Nui, ia ai tātou tau sisi pea le tula whono ma le lapta inga au mai, ia mō lo saunga le mū, ia whapena fōi ia le saunga le mū, o nisi o istangata lo lātou tau mwhai e wha ma wha le leia pea o le leo, ia ma le au whi mū, i le nā fōi vaenga nei tai au. Maria Dempsey, malo si fo Maria, Apolonia Toloa, ia fa pe fo yese taua, malo le si fo Maria o la tau tino foanga. Fatalo fatu i le fionga le saoli i mosio la tau ainga fo i Brisbane, tuala, taua tino tau pau, ia o le tama o vaipou, ia o nai o tau ainga uma o lo whaafonga mai. Na me se fo i o le whaamaisenga i le tua fo i o le malo. E se tasi fo i o le ainga na lai ona malanga atu i o lau fionga le saoli i ia manisi fo i o Paolo mangafa lunga ia mai e sa tangi atu i le ala ona o le vala aupa ia le tua i o tau ainga ala tatu wo e wha wau le tai do le tatu musika wha do file mua e fo i le tunu ia ona ta pena leo se tatu mata upu tatu tala noa mfaso iai o le aso na fita ua i o le matala noa ngama le sunga li malu le malo sa fatale do ila so nafi o le sunga tu mo vau te o matavu i siki a shu
Ea, mai le matanga luenga o lo vaia ma sisi to o le saunga le bua tangata tu motu o le Pasifika. Ai o le talanoanga la le na whaia le asona fi e tāua te le i le mata upu leo le compliance a maua o le leo i teimi o sola ma teimi tuai. E maua lo lava whaasara lo mo e mamatu lau ticket ma taunu na tongi peitai. O leo o sui le tulafono a le ofisa o leo. A mai se lava le matanga luenga leo le traffic ia po whela ua inga i tawa le afi lunga le ala tele. Watu le luas fulma le valu aso e te tongi ei lau sala pe e te alua e toi e whai whaale leile Warren of Fitness le stala lau ta vale whaale leile lau le sene ia manisi vaenga o whaale tonu o le ta vale ese le ta ua o le nasa vali sa au mai le aso le nafi ina ia mawhai ona tātou sila le tulafono male ava noa le lei ma le ta ua o le ua a vatu ia te oe. Nai lo o le a vatu ala sala i le teimile na le ai masoua ia tau e toi su e ai ma toi apili le whai unga a lau a vatu le luas fuma le valu aso e whai ai le mea le na. Ta ua tele le na, le whai on tātou tu tala nom wha manatu ai i le atinu i le teimi o le tātou whasoa. Tele mai tu manga ese tauno atu ai oe Samoa la upele o lea o te valu sia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Samoa lo ma fau e u tele mai tu manga ese tauno atu ai oe Samoa la upele o lea o te valu sia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Samoa lo ma fau Tamata nua Samoa e tautua na ma oe Na tatu nui e whaamua i lo lotoe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le sabari tu no fo i lalo Ai awa ne ingalo lau anganu Ma lau tu whaalo alo Tamata nua Samoa e tautua na ma oe Na tatu nui e whaamua i lo lotoe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le sabali tu no fo i lalo Ai awa ne ingalo lau anganu Ma lau tu whaalo alo Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila ura le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Se chama icha ila lele chele ilo uola na si chaimi umila la na usha ilia usha upa ana oyo se chama icha iwa fita wila oya mo icha ocha silava o Ocho achasi lava ila ufilifilina Ei ai nisi taimi e whaalongo Pina ai nisi olangona mai marue Le olanga Pe ana tu maui he alufau Se fia ta uatu Manatu, oi to tonu o si o ufatu, o le alo famoni, ele ngata, ma
Mafana. She's the most beautiful woman in my lifetime. It's been a long time to find the one who really cares for me. She's the most beautiful woman in my lifetime. She'll be the one and only love I call my own. There'll be times when I have just ignored the feelings that she will have for me. A love will be side of me. I know that I can say the good times we have shared and know that we spend. True love never ends. Oh, yo se chama icha ilale le chele ilo uola nga se chaimi umila va na osa ilia osepa anga. Oh, yo se chama icha iwa futa wilava. Oh, yamo ita Watashi lava o, wato atashi lava ila ufili fili la. Watashi lava o, wato atashi lava ila ufili fili la.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi mo oi le nei aso e le whenga iei mga luenga me se fwoi o malolonga e na ua mabai atu le mai aso ua tona i tiu te mawhai walo filima sa whenga iei ni wholoa whawhiwhia i a te oi i a whapena fwoi anseto whale moe le Coconuts Band e a whamoe moe sa whamari i nai i a oi ia ma whai mali e ilo waso i lunga o le ala tele i na ia e saunga le mu o le whatalo whatu le tātou nu tātou nu ui nai Avondale le nu ualii te lenga lante boenga ia ma Felice ma le tausi fo i atoe ia ma le tātou wotonga ia Sione ma siana mana meo fina o le usa loto mau a pulu Stone Cold maa ia ma le tamo Valentino ia ma utou umalava o a si fo imba fia ina ua mana manga luenga le nei aso a fatalo fatu fo ile tatu nu ui niulen te lenga ia fautangia pala e sina kitiona o le alali tau alangi o fata niko ia ma le tatu fa ilinga paku i fo inga ale lau mua tu mua ile fia na nei le malu Stan le malu o le uso ia Vice fa pena fo ile uso ia Miti ia fa pe fo ia le uso ia tiata tiata ma le faltua ia va pe fo le uso ia toli la tulipe au matangi masi ia ma le faltua ia po le tausi fo ile fionga to a tusi tamo Oscar ia po osa ia ma le uso ia ulungia ace ia ma uto ubala volo mafuta atu na Fred Sink alo le so fo manria Anna Wolf ia fa pe fo ia ainga ali to tele la tole uto vala au mai fa mo le numero le vai o le ola ma le vai avoka o vai nei e lua o le olu tasi lua iva fa fitu iva lua fitu e ke texi le numero le na o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu ia no fai lea ma mailo swafa ia ma lau tu atusi o na nga ia tu le momoli atu le vai mo oi o le ngau le vai le siri mai ia a inga ia fa pe fo ia ana o le vai le lus futa laile ile lita tas io vai ubaie tu sa le ala tu tau o lo tasi lua iva fa fitu iva lo fitu au nga i ngas fatu au nga i ngas mama ile sela le lei e toi fa le ai ia totonga pe o fatu nga o ma le ma yate au ngā tele i le tūlanga o le ngasa le o le suka po le diabetes, ai maise o le ngasa o le arthritis, o le ngungu, ti ngā o so onga o pona iwi. Le nā, o lua tasi, lua iwa wha, fituiva, lua fitulanga, lau te vātu tō tele la tō lo bāfuta mai, ia ma lātou mānana o i tō vatu le telefoni, whaatasi ai, ma wha e loa tō fōi i le tūlanga, o a mea o ngā iai ia le vai. Sa lote se mun tafa talo fatu tatu por kalabe ia te oe ia malo fatu ai fo ia tu umta vai sa lote tuala se mun tafa mai Canberra Australia le mua fatalo fatu tatu por kalabe ile tatu fale loa ia ile lo I kalestete ia o le nafo ubo wele tatu vai na ile numerous Fumal Farm McCarthy Street Hunhei lo ia le sunga ia su o fa yoso bole tausi ia fina le faltua ia fina ma le au finga luenga ale tautua Samoa shop ina ia ma le tatu au fasa lau fo i le su fonga o Samoa I Kalestete le ayu keriso le sunga Alex Fido tu lua ia pe fo I le uso ia momoti tu funga ma lau tu au finga luenga alon fa tai na e longa pu ile fo ile tudu ile na nga luenga le lei mo le na tina e wa mafai ona fa fonga ia Samoa lo lala ma papa au ina to fa mdu atu le so fu le tina anti fa la lave afa masanga po la ulu I California a toanga le ivas fulu to sanga lo na so fu ile so ia o lo faangana mai o matua I Samoa so alo le lua ili I fa pale
la vea ia fa pe fo i sio matu tama tanga lo matua la vea muritalo palaesina li sona la vea ia male ainga ato lava i motaa vaiala ia fa pe fo i le aio ni we ia mole toi malo faanga mai i la tonei talusia ia mafaiona toi ta atol por kalamilna ina ia fa silsilai ia mai mo ia ia le tina i le aso tau o lo faanga ia mai lau fanau lo faanga mai lau fanau o tu mau o Whamanatu, T. Penny, o Luisa, o Falasi John, o Yvonne Hokam, ia, o Falasi Carl, o Penelope, o Fale Tonu, Siniva, i nei Hamiltone, ia, whapea fo i a inga, a Siniva matu iala, i talo whaise utua whido Siniva matu iala, sava i naia, ia ma a inga e whao Samoa, Madonna mai Hamiltone. Yeah, but se foi o la tu te to lua ma whanau. Grandchildren and great-grandchildren. We love you, Mama and Auntie. Whaalave lave I California. Wia tele loa suifua tina. E se sua kulpesela sa ve whamanwia tua I ate oe. Ia, ina, ia. Polea, malea lava. Ia, ai, e tā ua tele. Le lale le peti namata mai tai Samoa. Le pese le whamanuia tuai. I lo mātou tina, lo mātou anti. Ia whalawe lave, a whamasanga, poe la ulu. O wheri le pese di. Ia lea, se koe mai kasi al pese dea. There we go. Sole. Mai longa luenga. Anga le radio Samoa ili. Ia, anti whalawe lave, a whamasanga poe la ulu, I California. Manu wia tele le valo wa soifua o le pese lea mo oe. Mai a Sevilla Pesta El Harrington la vea, mo le tuelo whaanga lo mātou tina. Whapale mba la vea I Samoa. Oh, my Sa o whaatali I ai Ua lango na lo fia fia Aua ua ta whaatasia Ua tu ulo to a to
Is the vaccine effective? The COVID-19 vaccine is highly effective if people have both doses. Studies show that about 95% of people who have received both doses of the vaccine are protected against getting COVID-19 symptoms. That means once you are fully vaccinated, you are far less likely to fall seriously ill. It's the best way to protect you, your whānau and your community. Unite against COVID-19. Talofa o te roa, o e tapeta aru fpole nei mai lau manu Samoa. Le awhi loa i lau manu Samoa, ma le maoli o peleki i le malai ta alo at Sky Stadium i Wellington, i le aso toa nai lua ono iuni, i le fitu o lima i le afiafi. Tau a mata mo pepa urufale e lua tā la. Whaatasi ai manisi o ia inga, mo o se tangata langolango whaapea so o se a inga e awai. O se ta alonga e le tatau o na misia. Go the manu! E ai inga whaapitoa matutongi mo au nanga. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
Whawhiwhianga mai le li o Michael Mama Ia, Heavy Tama, ma Heavy Jane, o Pini la Pukua, ma Kama ma Mafa. Ia le nā, o le tātou wala au muri o le nei au auri, tau lunga i fwoi ngā ruenga, ale Car for You, i le so, whatasi mai, ia le tamai tai le whanatua, ia tala, whatalo whatu tala, ia malo, la wano sa, o le kālasi ia lea, malo. Ia whaftai lawa sa vea mo le mātou awanoa, malo po tautu atu nu. Ia, malo po whaiva le fwe la, umale aso asa vea. Io e, ma kuai anga, ngā wha uma se ore so, se me whaio vai. Ia, ta ole. Ia, lele. Ia, o le asa wa inga o iai pia, ma tumutumu atu pia, le tātou tunu i nai le. No whanga o le Car for You. Ia, whaftai lawa sa vea mo le mātou awanoa. Ia o te tue whata alofa atu po i le anganga whaaloalo, i le mamalu malpa ia o si o tātou atunu. O lo whaapea o na maua mai pea le whaalawi loa ina o si o mātou company nei o le Car for You ua tele tau sanga o lo whaapea o na au na aile nei pata vale. E awa lawa le fsoswani i le malu le atunu, i le tau su e ina o si sāmo le ainga. Ia o te minei o lo o lea o lo o iai pea nisi o mātou customer i lo loto a o lea fo e tā lia lato apalai le mātou finance. Io isi fo i lea fo i wafa manu ia ina lato tau sanga o fia fia ua maua ia se tali mai fo i etu sai fo i mane apalai i o mātou finance. Ia o tele mana no hai o mātou ta avale i le loto a nei i o lo o iai a mātou piki apu ia o ngā mole ngā luenga, ia ai mese fo i o mātou SUV, ia o mātou ta avale la iti, ia fitu no foa, ono no foa, pei fo i ona o ta ua teimi wasola. O le fo i tau nu umeana neile mātou Toyota hai e se pulu pā no foa. Ia o ngā lelei mo a inga toa tele, ia mese fo i o tono o lotu me ka leisi, ia o ngā lelei ia iri tua inga ta avale le se pulu pā no foa. Ia ai lei lava lo wili mai tanga i foi lunga le mātou Facebook page. O le Car for You ua tele mano anu ai ta vale o lo lunga le mātou Facebook page. E mawhai fo i ona whai maila ua palai i lunga le mātou Facebook. Ia fesiri mai mō tala pa e mana e whai sau a palai lunga le mātou Facebook. Ia a wili mai fo i le mātou nu mea wili fua o Varselau lua fitu whai wau no walu. E mawhai ona mātou psosoani atu e whaila tafsanga i lunga telefoni. Ia wha manuia ina lau tafsanga, ia ona e su mai le piki lau tā vale. Ia mstau tanga i kore tā vale talawhia ngai mo oe mana a inga. Ia wha manatu atu le mātou address, tolu se lau Craig's Road i nei Manuela. Ia mana mātou nu mea viri fua o vare se lau lua fitu pai i wano walu. Ia pe e te apalai mai fo i lunga le mātou Facebook page pe ala i se tengi. E te anga i mai ei le mātou rotoa. Ia e whaftai lava, mo le mātou awanoa, sa vea, ia manuia, tere toenga luenga nei aso, ia e mese fo le whafonga si o tātou atunu, ia manuia fo ele weekend, sa vea. Alo whautei tala, ia mo le tali poti, ia mo le tanga luenga sa whaitu o lua ele nei fo i vai aso, tau walunga ele aso, ia manuia le sa pati le aso a tai au, ia mo sa ilinga malosi fo, ia wale vai aso fo ulu toa amtali o ngā luenga, whautei tele lava, whaasoi fo ia. Ia soi foi sa vea. Ia le nā, le tātou ni poti muri ale nā, mai o le Car for You, e te maua ele tuatu si lua se lau iwa walu, se yo o ele tolu se lau Great South Road i Manurewa. Ia, alo le nā. Malau ele telefoni o walu se lau, lua fitu, wha iwa ono walu. O walu se lau, lua fitu, wha iwa ono walu. Ia, manatu fo i le totele o le atunu o le nei vai aso. Ia ma vai aso le ua o watu le iwa vai aso talu o na uma le whinga palon te lau tele le tātou tunu i le aso iwa o le masino a Perila. Uma a Perila, so o mai ma me, uma atu me, o le ua afa i le masino o Iuni. Ia ma le a tātou whapena ia na whalo atua ia. Ia ma whaatautau e ia le puta o sa motu lou le whaafonga le tunu. Se ia mali he lava. Ma whaamali e ina ia langona o istangata. Sa o nofo mo ma fau ia isa la elu le asone na fi.
Ma le tai au nei, ina ua mai ala lātou whainga palota, sfuru lima tausanga o se ei le tofi le tamaloa, the Honourable Benjamin Netanyahu. Aina malolo ili nufo e tasi, whaia ina ili nufo e tasi o le whainga palota mai le isi pati fou. Nā ngā i mai e te tau na sui le malo, ona ua iei fo i mea ua wha le tonu ma wha whainga tā lea le ino tō wha whongat. Tu la i mai ia me vesinga i le vāo i sa la elu ma Palestina. Tō tele e na mali wai. Ia le ngata fo i le nā, o mata upu lava ia fito i tono i sa la elu ma le nato vā ma Palestina. Ma le vā ma isi fo i tangata o malo alapi. Le sasae tu tono po le Middle East. Ai le i toi finau. E oina o le tasi le nufoa na malo ai i le pati fou. Ono se fulu le lima se fulu maneiva. E le i toi whaatali le tamalo. Le sa avea mapale mia. Fofola atu ona ao whaimala na saunoanga. Tula i atu mai leisi tu ma opo mai le ua avea ma pale mia fou. Lafo le whainga malo. Whaaui le ula. Ma avelana fe au wha malo. Ma le wha manuia ina ia manuia whaiva le whainga malo fou. Wha se e tuanga luloa. Malo lo manu malo. Ma le fia o tangata uma. Wa le whata waina ila ngono peni amina Netanyahu ona la ngona ma ona manaonga ma sona manatu ua ia whata waina le fina ngalo wa tusi lima iai i sala elu e ala ile manu malo ile nfoa e tasi ono sfuru le pati fau ile lima sfuru maleiva a Benjamin Netanyahu. Ua whaata ua le langona o tangata i sala elu nei lo le manaonga o le tangata e tōtas. Ia vai le ua whaatu le malo. Nā le tasi a le vai aso na whai ele whainga panota ma uaifo. Ia o le tūlanga le nā wai ai. No, toi tau whaatu stusa le iai tātou. Ele whapea ua tau le pua malafo. Ai lo utal tonunga. Ua tele nei tau sanga o tū le malo tū le epa le tofi. Mai ua la ngona fo i le tō tele o le tunu. E a fua mai i le unga le panota. So se me fai o le tunu ule nei. E iai lo na taunu unga, mai iai fo i lo na tawalunga. Every good thing must come to an end. And unfortunately, whether it's a bad thing or a good thing, it will come to an end. It will come to a complete halt and stop. Yeah. O moonga lava lātou ia. Ina ia mawhai o na nofo file musa. Mo walanga melewi ai. We are all hurting. Samoans that live in Samoa are hurting. Ia, o le fisiri la. A whai e te alofa ia Samoa. Ma e manatu i le ngono o tangata Samoa. O lea wa tusi lima Samoa e ala i le tele o nufoa o le pale mene, o le fast. E le ausia e le HIPP, le whainu mera. E se a eala, o le tatawai, o na whaatino, le tiute, ma le matafa yoi, a le fionga i le ao le malo, i lalo o le whaavai o le tunuu pui pui lima sfuru. Section and Article 52, o te tau e loa na tau a whai, ma talo loa se pale mene o Samoa. A wa le mele fefe i tulepa. Au i te tonu e tau au whai le fono lea mua Samoa. E onos, e luas fu mono ia le fast. Luas fu wha o ia.
a fai lae talo se fono. Olona winga ua fau lo le malo. Fa se tua ngalu lo mai ia. Maua le pale bia fau filifilia le ua iei pale. O te leo tala noa la fa au i le tū le fast. O tala noa i le tū la fono. Tū la fono fa vai. Lal me o le mwhai iu na fai. O leo mtua i manino le ato le vai. Luas fuluono, luas fulurima. Pa o le sui an nafi al HRPP, luas fuluono le fast, luas fulfa. Tia se le fo. O le au o mali teimi pe a fa pe toso i lava fa pe nei. O le a mafatia tangata. Mafatia pisinisi. Mafatia atinae. O le a mafatia le te mau a inga o le atunu. Fea lau iei le lofa. Fea iei le lofa. Ta fefe pe ano i tātou o se malo whaafita fita e pe ona iei fiti. La tātou se e la e sina ta mai history o fiti ma le Pasifika. O le afe walu se lau fitus fu ma le wha. Na fau ai ma whao aloa le malo ma pulea wha kolone. E le malo Peratania ia fiti ma intia. Ma o le wha vai foi leo Peratania le na whai nei fiti. O le wha vai o le military state and police state. Ta fe pe ana whai le mele nā i a tātou. Ai le anga. O le tō wha ma mauna sa ili i ai. Yo tātou mātua. Nā lai ona le whaia se me ta o se police party state i Samoa. Po o se vai ngā au. O tō se sila le wha vai fiti. E obi lona toso se vai ngā o le pāle mene ma le whono osu o fiti ai le maua se tonu. Nana tua e lunga le tai fita o le malo fiti. Tau au whai atoa fita, wha a upenga, sāwa vali loa le mauta whono, tuli ese loa ma le pale mia, tuli ese le kāpeneta, tuli ese ma le pale mene, ai o mai loa fita e pule i le malo, ma wha tonu atu le malo. O tau se sila la iai, a whew se lau fitu ma le wha, na tūtō tasi e loa ma fiti. Mai pulenga a Peletania. A o le teimele nā. O le fo ua pulea a toa lava e Peletania. Ia le malo intia. O le tūlai mai o le toi ino Mahatma Gandhi. Nā matai na whaalongo i le savali lea na whai o le file mua o le mau i Samoa. E whaasanga tau i a New Zealand. O New Zealand. O le tamai malo kolone o Peletania. Na tu atu i ai le pawa ma le vainga o Samoa. Ai otu fo i lato. E ese fo i a lato a mio na whai. Ese mai a siamani. Sa tau feo lolo siamani le teimina i ei siamani ai tātou. O le vai teimi o siamani le na whai ei me nei. Whai o tātou whanua tanu, aua nei toi tanuina, ma te wina stangata i luma, o le mauta, o le lātou ainga po o lātou whanua. Aisea, nei loa le leie siamani. Le ao ngā ma le value o whanua ma ele o Samoa. E te wai los tangata i nā, ua devalue le nā whanua, pa ua depreciate. Nanga lewa ta oto ai le takantauti tonu i o le ainga. E le mawhai la on toi whatau. Wai lalo o le tula whono o whanua wha le anga nu. E le pule istanga te tō tas. Ai pule ai sa o e fia pe mawale lima o sa o pe fitu fo yo sa o.
Toi fo I mai la utala I le mele tula I afiti o leo o leva na tau na o uina I tātou. Na oso le tūlanga le nao le kū ma le fau o le malo. Ona e mafua mai le whengainga na whaia e Peletania ma le malo intia whaatasi e bafiti le Pasifika. Na sila lei a Queen Victoria lona vai tau. Queen Victoria. Oka. Le matautia o le ele I fiti. Le ngata I whaato anga te tele ai tasi ale la au. Le la au e matautia lo na ola e so solo I so se vaenga o fiti. O le tolo. Nyoe, ngosi e le suka, o le suka mana o mie le lalulangi, o le alafo e le na iei le taimi na matua I tasi lea o motu o le Pasifika sa silio na milionea e ese mai ia Guam, le mea sa eli mai ai le feta alaisa, ma Tahiti. Yo lanto ulau ele ma le tau I meo turisi. Ai o I foi fiti. O se no fuanga lava mawhanawhana mo turisi ma ta ngata ta whawhao mai le lalolangi I tu e fia. O le mela le na tupu. O le afe valu se lau fitu se fulman wha. Na whai e lole so ta inga lea. Ma au mai e Peletania ta ngata mai intia. E a mai tutonu e fiti e ngā lulu e ai. Ma lātou tautu ai I le whai o whaato anga te tele o whale o ngā osi mea e ngā osi e le suka. Na au mai mua lava le ono sifuru tasi afe. Ai muli mai ai ma lesi 5 sifuru afe. Lea na toi titi a maua I le lua se lau afe o tangata intia. Tai tutusa le leia ma le plan le na whai nei tui le epa. Au mai mua le vaa le na sau o saina. Wala mela le o tupu whaalua I a tātou. Mana tua la le teimi le na o siamani. Lea na a mai ai I Solomona. Au mai ai tangata mai Vanuatu. Tangata mai Papua New Guinea. Le tau nei o Tamauli. Lea sa masani no lātou no nofo I no whanga nei o Songi. O mai I a ele. O I fungalei. Na la mai ei tangata ia. Ai na mua mai tau nuu mai masaina. Whafongalea langa, this is part of the untold story of the Pacific. Lea wo o mai le teimi le nei. Lea lava tātou te vivesi ai. E pulenga whakolone. Colonization and globalization. Upu ia lua te fia whamatale. Au mawhuri tala le tātou leina tātou te. Langa lea wo tue fo I lava. I le ta fo e mare mafua anga o mea umanei. Yo. Ua lau mai e Peletania. Initia mai initia. I to tonu o fiti. I lalo le whengainga sa whaingoina. O le Gurmat Agreement. O le Gurmat Agreement. Ma le mea tau o le Endangered Workforce or Labor Agreement. Pahua lea. O le whaingo tangata neina mai ai. Intia neina malanga mai wa se lau. To titi lua se lau wafi. Sau atoa I ato ina o lo matua o whanau si o mai atangata. A ola pei o ni me ola matur whaafonga le tunu. Ioe. E anu I ai ia tangata fiti, tangata monio o le ele. Tama o le mau e le fulia o le ele. Lale mena tupu. Wa o fiti wa momoe. Ko leo toi alu sisi se whatoanga. Ua pule sa wai intia. Ua momoe ai o intia e ngā lulue ma whai ngā ruenga. So se tu ai ngā ruenga. E momoe lalo la au. E momoe pupu la tanga. E le lava la vā isi tangata intia. Ua pei o meola le whainga vātu. Opo longa sa aulai. O le ale mena tupu. Momoe pea fiti.
Ma moe pea fiti. Wa ulu wola ma fanfanau. Intia. E o ane le taimi lena fai i fo i male polo kalama tātou. Wa le taimi lana. Lele wa watu saina i a Samoa. Ma tamauli ia wa watu i Samoa. Taimi ale tas. Ai o le afe i se laus fulma le ono. Na tā ofi ai lo le toi au mai o tangata i tonu. Ai toi ti poti ese me toi whaafo i tangata intia. Ilo lato watunu. Tutu sa le leia ma le mele na fai i saina i te tonu o Samoa. Se i vanga na saina na maupaolo ma fai o lato te to lua ma whanau i nā. A fonga leia i le mele watu lai mai ai. Lewa ma fua i ale tātou vevesi ma pisa. E toi langa la le mea na mafua. La le tai ao na mafua i mene utu lai mai. Ia le mea lalna utupu. Wa whanu whanau ma ululuola. Wa whai pisinisi ia intia i fiti. Whanu whanau ma ululuola ma whai pisinisi ia saina i tono o Samoa. O mai le polo kalame o le afi i se lausfu ma leono wa tau fia i lole toi au meo intia. Ai tā ofi fo i mana saina na toi au mai tono saina. Ai toi uta le waa, ai toi whaafo i South China le mena au mai ai. Mai Samoa. Whapena fo i lale mena whai i intia ia. Wa le mawhai o na toi whaafo i tangata ua to o tele ua mawaa. Ua to o tele whanau. O pisi nisi uma, valus 4% o pisi nisi uma i tono o fiti. Ua pūlea e intia. Valus 4% o no whanga malau ele uma ua no whaia fo i intia. Wa laki alal por kalame lena whai nei e Samoa. Ile toi wha fo i o isi saina o isi uta o waa o le matuato o tele lena har. Lea lavala i ei saina i Samoa tulau o leu puto o tātou tino matangata nā saina mua le leina le no mai. Leo o tātou tangafa i ai ma sotai i ngafa o Samoa. Lea lava le lei. A o le to o tele o nisi. Sa iei o lātou whanau. Nano nofo i lava i Samoa. Na ua ulu ola ia tamaitai i Samoa. A le o toi whaafo i o lātou mātua ia. Tamao, tamaiti nei o whanau a tamaitai i Samoa. O lātou tamao le saina leo toi tia. A o tangata ia na ave. Na toi whaafo i. O tangata hata mamai. Ave i fo mai na ave ai ia me o insinia. O le au whai au wala. Oka le hata mamai o tangata nana toi whaafo i ese. A whawe whiala. Vai a sisila ne iai. E parallel leilo no winga vasang tutusa le leia me tupu i fiti ma le mele tupu i a tatou. A le whaingala na le Peretania. Na whai i tonu o fiti na mafua i lo na whai le mele ta o le fita le military police state e te whale tonu na e sasi a pālwhanga. E o tau sila le taimi leu la vale o fiti. Le tau te lei whai asa me whapena. Umi lo na whinau, na mafua i sea o na whinau. Le na lai na whai mea nei o sa whainga ma whaua le malo, a mata mai a Rampuka. Se te veni Rampuka, a o ia teita ia le malo. No vai atu, isa, kupul whana bilabi. O le sui whatu o le itu malo o fiti, o le intia. O ile sui whatu, wawai atu, okai, o whai pule o male te tonu le maota, wa se ma intia. Pena o se to olua se fulu ni whai pule fiti. Le mafua angala na puna ne loa ua whai ngoina o le nationalism, o le loto nuu, o mai ni tangata no mai e ngā lulue ma au ona i a fiti a leo ua mai. Wa whaoa le tofi. Whaoa le tofi. La le no whatua nei. E le ngata la le tolus furu afe saina le na fuafua nei o mai se teimi o le masini. Leo mua mai se lau iwa se furu vanu. Au e teita mai i a tea. Na ona au a vatu i a te oe facts o wha maunga na ma te tala wha solo pito e whai i ai lau fuafuanga mo le anga i luma.
A whaila e te le mamlamu mele, nei loe la ia lea. E matua e le manino ama vai te le lo mafufau. E ngā lo whata o tōtu o mea ia. Nanga lo te watu le te lo le au, o le au tau ai maa. Wha fofonga le le mai, langa i ai tua o pata tua o mea nei. Ioe. A alu la ni aso, mani tau sanga, mani teimi na e toe whapei fola i lea. So le, o le sao. Ia se sila lai, mo se wha maoninga o le tala le nei. Le luafe ma le valu. No foi mai no mai, luafe ma le fitu no umana kava le whainga pānota i Samoa. Luafe ma le fitu toe foi atu e whasala lautu sao mai i le tuunga le malo, le fionga, ma le sunga le tapau whasina i le mali atua. Sa au pese atua i lava, o le ai le taimi e sainia ai le whiangainga, o whanua whalenga nu o Samoa, o le alisi ai, ona o le te leo le tātou ai tālafu, mai le whale tupe o Asia, Asian Development Bank. Lale me no o iai, na sao. A mata mai le ina, o le pese atu pea. Pese atu pea. I lo tātou tofi o ele, o whanua, e ai le teimi o le aoi ai le whaavai o Samoa. Nea la na maua nei la, o le na fuafua nei pe ana whaapetu lai, mai le whainga malo lea le HRPP. Tolu se fulu wafe isi saina ina tu o mai i le tausanga le nei. Tolu se fulu wafe. O feo Samoa la, mo mono ai lea saina, mo lea saina, mo lea saina. O lono wing, ele ei, pela le upu le na whai e tu lepa. A mana o loa le malo le whanua e ave loa. Aua nei toi whalawe lave saisi. Ai whalawe lave na le maia oil, ave loka u ka whaingaka. Aua nei toi whalawe lave saisi. Ni sao nuanga, o ia to inga sana. Ni whanua le malo. Lea la whaunga se ai le mele tau le Land Acquisition Act, po le taking of lands. Ave whamanosi. O ia whea nga i eilau whanau, mau ngā tupulanga o le te whaisuawa i e fu e la tau tai au ma tau ma mawhai koe whapuro le suawa i morisi au ngā tupulanga. Te leo tala noa e tau le pua ma lafo se mea ai. O i whatulanga ai lau sila i mea tutupu ma le mea ua mafua i o na tutupu mea nei. Lela, na mai City Veni Rampuka, o le pale mene a to intia le melea. Ia le oti, laki la le mea mōmole na. Na iei tangata na mali liu, na oso whai lava i tutonu, whao ngā le la au malos. Alu lesi oso whainga, sau lesi whainga panota wawai atua, wa pule lava intia ma o tūlai mai o le pale mia o le intia. Oso lesi oso whainga. Oso whainga muli nei a George Spate, to tite a luas furu tangata, mali liu wai, na tangata waleina i la au malosi tono le mautafono, ma le palmene ma fafo lea. E le i whaia sa mo se mea le na. Le i whaia aisea. Ono le whaavae lea na tusi ao iei o tātou matua. I le fono whaavae la whewhi sa lau lima suma whasi o bai la whewhi sa lau lima walu ma le ono sifuru. Mea la leo te whai atu ai nei. O autou sila iai. I le whao le tofi. Leo se whainga muri la lea na whai nei e Frank Bainimarama. Lea na tali e ma iei tu le epa mo le tātou malo. Whai mai o Frank Bainimarama ilona fia pule malosi. O le tau ma whainga o Bainimarama. Ina ia ave ese tangata intia. E leo se lato tofi lea e pangalea. O whana nau tangata i lunga le ele. E le whana ngau le vāo le wake kea ma le ele. Whana nau i le ele. O le oso mai lao le loto lea loto nuu. Toto fiti wha maoni. Lea lana mafua i lo le kua muli lea. Ina ua tau fia lo ma George Spate, whaalawe lave ia Frank Bainimarama, o na foi lea o le palemia, i le toi ina o Karasi. E oso mai foi Karasi, o le mea tasi, o le matua oval corrupt, o whainga whapio, o mea watu i, o tupe alu i, o tō whinga o tangata, o
o le tele i o le ngaunga sa. Ia toe whaalava le loma Frank Bainimarama i. Whapenala le mele o tula i mai a tātou. Whapena tonu ale mele o tula i mai a i tātou. O whiu ia inga nei, o telo tangata o na au mai i tonu o le atunu o fiti, o le mwhai control. A au mai lama le tolu sifuru wafe lea, ma lesi fia sifuru wafe a saina i tonu o Samoa. Ma le se lau ono sifuru wafe, se lau ono sifuru tau sanga e lisi ai o tātou. E le o se mea lea tātou te fia o iai na ia tātou whanau o le lumanai. No whao e mea mawhau, po le ale winga atoa, o le mafua anga le nā. O mea ia ututupu yaso nei, o pulenga wha kolone, na ole o malo, te tele ia na pule ia i tātou. Tali ie mai, ma nofo mai. Ana mea monia, o tau na whaifo i se la tau ngā luenga. O wawai atu i le maftianga o lo ia i le tātou atunu. People are hurting. The economy is hurting. E ala no whatu le melea, o le ātele tangata o le tongia. Na whawhera na ola tangata. A o le foi tātou te whea ngai ma le COVID limitations and lockdown o tātou tuaoi. O le ale tali o nei mea. O le iai o se pale mene usu o le atunu. Na ia whātū le malo. Tu uia nei fi naunga o lo whātino nei. Au i o lea. Tau pea o na tātia loa i lima o le whaamsinonga la tau te whaia le unga o mene. A wai le mwhaia le anga nuu o na whaise i unga o mene. E le mawhaifo e le whaakewisiano o na whaise i unga o mene. Aisea. Ua na o le tūla whono. E mawhai o na mai ai le tali ma le amia tonu. A tu ule anga nuu ma le whaakewisiano. Ua tātou sei ma whao ese le whala sa se ei ai o le tūla whono sa mua, sa ola file mua ai. O le whaavai le nā, o le pelepesite na tātou tusi lima i ai o tātou mātua. Our stakeholders, o tātou paanga mai fafo sa alolo fatu ia Samoa, will no longer trust Samoa with their contribution, their grants, their ability to loan money for Samoa and help out with a lot of our projects in Samoa. Wala tu le toi fatu tuina the investment into tonu Samoa because of the political instability that we do have now in Samoa. Nei se tu la fono. Le mana na o eola le tu la fono. Whaafitai le vasenga o whaamsinonga. O loo tu a aipea. Wafananga le o whaiti o ina le latu ngalue. O ai o whaiti o ina. Ke le tau whai atu i atu. Upsa sa o io. Lau. Ke le anga waa o whaamsino ma le se o latu whai unga ma latu me whai. Whai tu au. No te mutua i o wafo la vā uia. O la analysis lena. And that's the narrative. O le va ai. Whili wai. Toso atu. Toi fofola mai. Toi fofola atu. Mo tilo i vaenga ese. O le meo tu lai mai. Ia le mea lana le wola i nei a fiti la tau ia. Ana le toi tu lai mai lava Frank Bainimarama o le tangata fiti moni ma le toto ato le fiti. E le toi mawhai o na lato toe tau fiofia ma tanu ma omi ilalo le malo si anga o fiti. Tu sa lava lapo o a ono o intia. Po le a le pulenga lo iei nei ia le malo fiti.
O lo o la walunga lava. Le ta mau a inga o tangata in tia. And that's exactly what's happening in Fiji. Ele o se mea te tau le mea le na o na tupu ia Samoa. Tātou te le whailonga tangata. Tātou te le whailonga tangata. Ai tātou te a o ina ia masani ia mi o tangata nei. A o le a le lātou tali mai. I lola tātou wa lofa atu le na whaali. Nā laiuna tau nuu mai i to tonu o lau whanua ma ele o Samoa. Mano nofo ai mawhai ia lātou watinae. A o lea la wa au mai. O le asui ai le tula whono. Ina ia ora. No mai matupe. O tātou ele aini a tātou tupe. O le tupe mana malusi anga o atina e ma pisinisi na le sau noa iai le upu foi le anu foi tupua. E le mawhai e se atina e. Ma se malosi o se atina e. Ma se to mai o ni tupe ma ni anga waa. O na faa malieina. Le faa vai mausali ma le papa o se atunu. Ae faa o ai lo na tofi. Ile lumana. Ia. Nala ia. Fu oe mafu fau iai. I le mafu angale na ole o titiro tule le saunuanga fu ia le fionga ile. Pale mia fidia. Ole wa matan tatu toyanga i fa le lei ale tatu vanu nofo ma Amerika. Wa foi le wa umana fa tau e saina palau, umana whaatau Kiripati, wa umana whaatau e saina Vanuatu, wa umana whaatau e saina Solomona, whaatau e saina Lisi Vaenga o Fiji. O ailela aso, o ailela aso so, ele me tau le foseo. Ia lele, nā tātou woe vai foi, Tāle tātou pese lea lewa tātou iei fo i le awhai tū la muli muri o le tātou porkalame. Ea, ona tātou tau mā vai fo i lea. A tō le ono le lei o aso le tātou mawhitanga le nei vai aso. Ea, sa mawhitanga le lei ma le fia. Mo e fo i le ata ma le... Ia ma le whaari i o leska ngaka. Ia aile ngata i le nā. Ma waile mea fo e mālama lama le lei i ai.
Weather's update. One person is dead and 2 injured after a tornado ripped through a shipping container yard at Wirrie in South Auckland this morning. Dozens of stacked shipping containers collapsed when the tornado hit the site on Wirrie Station Road at around 8:30, as William Toretti reports. Emergency services remain at the yard and are investigating the worker's death. It's understood the fallen shipping containers may not be directly responsible for the death. Auckland Mayor Phil Goff says he was informed the worker's death was a result of the person being picked up and thrown in the air. Goff says he understood the deceased worker was a contractor. Fire and emergency are warning people to be careful after the tornado, in which up to 50 households were affected by winds that ripped through Papatoetoe. Crews have been working to access the damage and assist those in need. Auckland Assistant Area Commander Steve Sosich says there are still dangers. People have to treat any fallen wires as live. Can't guarantee that the power has been completely isolated to the entire area. Auckland Emergency Management have set up a welfare centre for those affected by the winds. The centre is at the Otara Pool and Leisure Centre, and affected residents are able to go there to get a needs assessment. Emergency Management says that more than 50 households were affected. Duty Controller Parul Sood says they want people to look out for each other. Please check on your family and friends in that area if something like that's happened. But we do have the Civil Defence Welfare Centre open. Please come forward and see what we can help you with. US President Joe Biden has celebrated a new COVID-19 vaccine milestone. The US has given out 300 million vaccines in the 150 days since he took office. He has another target to get 70% of Americans at least partially vaccinated by the 4th of July. The early childhood sector says there's room for improvement when it comes to our childcare. UNICEF has ranked developed countries' national childcare and paid parental leave policies. New Zealand ranked 33rd out of 41 EU and OECD countries. Early Childhood Council Chief Executive Peter Reynolds says we have an excellent curriculum, but there are inconsistencies in the support for delivering it. That's news. In sport, although qualifying for the Tokyo Olympics was a long shot, Kiwi pole vaulter Eliza McCartney admits she's gutted. The Rio 2016 bronze medalist has failed to reach the 4.7-metre qualification mark. At her third and final attempt today in Auckland, McCartney cleared 4.4 metres, but failed 3 attempts at 4.5. She says she's going to take some time out. Just walk away for a little bit. Maybe not, just take a break for a wee while and come back with more of a clear head, I guess. Richard Bland is playing his best golf at 48 years of age, and he's crediting the fans. The Englishman is tied for the lead with American Russell Henley after the second round of the US Golf Open. Bland carded a 4 under 67, taking him to 5 under overall alongside Henley. Bland says it's nice to be finally able to interact with a crowd. That's sport. I'm Bruce Russell. Radio Samoa.
Le fola ima ataua Taimane mauro Mautu Mautu whaamai o le ola Le ala i le sa o lotonga O le malolonga Tala Tala ina mai le maliu O Yesu o le Mesia I Kalevaria Tala Tala ina ona tinga Fe anu fe tongi mata Mama fatuna wa Ai mapui tane iyo ao Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile paolo male mana o lo utoto Famalolo ave ese ina o au avenga E matango fie o avenga La uali ie Faveta ilo lelei Tanu Tanu mia oi letu na mau Na ngatai o manatu O le lalolani Toi tu Toi soifua mai letu na mau Na to ilalo popo ai Le otima seoli Ai mapui tanei iyo ao Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile paolo male mana o lo utoto Famalolo ave ese ina o au avenga E matango fie o avenga La uali ie Faveta ilo lelei Ai mapui tanei iyo ao Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile paolo male mana o lo utoto Famalolo ave ese ina o au avenga E matango fie o avenga
Le whawhiwhianga mai i le au whaili a le piri o ua band maliu male toi tu o le li whaola o Yesu Kiriso i na ua toe a valu minute o na tale o le tu lai wha malulu atu le tatu o tunu vai e le ia se me tatu te vesi o le porkalame se veo le tano avai te maua le sao e momoli atu i o luma o na whaili i o lau whai unga o tau le tau ai maa lona lua fai mai e tatia pe Samoa. Ai se vanga na o le Samoa whavalvalea ule o toi iso ai ngai Samoa o matua o whanua malau atina e te le o toi popole i Samoa. O Samoa umalo a lala i fafo o isala elu umana e te talalo na whamalama masusu e matilo tilo i lona ainga. Le o lau matua whaftai le tua ta i valus fultau sangau. O lo iai whanua te tele ma iai atina o lo whai. O le popo lenga fo la le na. E tui malo fie il whafonga mai a Samoa. E le valea umatama whanau le atunuu o lo nofo malala i whafo ma ngā lulue ai. I le la tau fo isa ili ngā malo. E a fo i lao na iai lo usau tala doi mta upu ne marama lama iai lua. Nanga o lea fo e whailo usau i Samoa. O le matai tau si a inga e. E lafo lava tupe i teimi uma. O le nā tupe e alu i tonu o le exchange rate, international exchange rate, e alu la ia le i le whapatu ngā tupe le malo Samoa. O lo usau le nā, e le foreign reserve, e tu tongi e isi e talafu, ma whaatau o tuai, isi o lo mna mia i tonu le tunu. La whawhela na e whape mai, tu usa vea mea na, o mea pepelo ma. O tātou te polefo Samoa, o lai ai. La mea leo na apa i tama whanau o Samoa i tunu i whafo. La lau le tataa ma le wālea. Ma le mālo ma tiva elo o Samoa. Vātu le whafonga me le tunu. Ai toi tapa mai ia i tātou i se whesoso ni atu. Au o le manu Samoa. Wharewe lave tupu i tonu o Samoa. Tu o lalo mai. O me whai e tama whanau o Samoa i tunu i whafo. E sa ili lo lato manuia i nei, ala fo'i e, sa ili fo'i a wā le manuia i Samoa o lato ainga. Ai maise la o Samoa, expatriates, e no nofo i nei ai olo, nei le mafo anga le nofo lo whaia lato watina, e na ia mautu a ole unga lava, e toi fo'i i Samoa, o le whanau nau ta inga le na. Me lalna e whatuai, e le whapea o te emfte na i o ta langona ma le au tau ai maa. O na whapele o te le fifi ia oi. No, it's not that I disagree with your thoughts and your comments, then it means that I don't like you. No, I like you. I like you. I love you. I mean, that's why I said, it's up to you. But mind your language. Ele o tele o nofo fo i 24 hours, 7 days a week. I lunga e whaatonu tonu le ngangana le tangata e whaonga i lunga nei mea o Apia Fōlinga o YouTube channel o Twitter ia pole Instagram. No. Ele se whaia o ngai nofo whaatonu tonu o tu se ngangana i nea. Ai loa ia lo wa ma lo tu i ngā tangata ma le mena e tupunga mai ai. E moni. Awa na o silafia o le upu masani o le atunu. E loa le tama atangata e whawhanga i upu matala. O le tama le manu e whawhanga i funga la au. Mafunga o la au. Ia mafunga ai. Mafunga o isi mea. Ma mea le anga. Ioi. Pea whailai e te lea lofo i lauta mamalu tina. O le o whaale o tuai la tuai ngā tala na ia te oe. E loa pe e te sau i o fōli ngā ese, po o se fake page, po o se fake name, po lea lava. E na o oe lava e tu ai, lo fatu ma lo mama. E te ta oto foi e te le ta oto lelei. A e nofo foi e te le nofo lelei, pe o la e te nofo ma e ta oto e lunga malala ola. E vevela, mama tui. Na no whabanatu e tu e o le milena. Langa o te leiloa, te tala ma ta alo whaapi o i toi ngā mea whapea. Tu atu sa o ale upu i atu e.
tu sa la pe se lo ingona e sa wai e te alua mai mafofau tole e fai sa o abe upu sa o na ia talu si ia nga ia te oi malo so fuanga malo olanga ile anga iluma a sound fake page you're a fake person yourself you're a fake person yourself you're scared you're running scared you can't face the truth and own up of who you are and what you are about. That's very simple. Ya na lo atatule ya te e mo fa vale le na e fa ye. Ya ai pu le la vale kamalo makuai isianga mio ya. Alo fa pesole ele lo ungo sa vea. Ele lo falling sa vea ale lo. E tasi ala fa longo e lau sau malau o lo le leia le tua inga tangata i o e malau baba a ta filo i fo lai se mea fo le e va verda alo lo ai e maulo a wa o te mita te filo i a tata le no e tasi ala fa longo o upu e da sau le mele e te toi tala no ai fo i a te au se teibi o luma ia o le la kia o le lava o sa la kaku e kasi si kaku pese la talava tu pa in spati malol so fo mnuia male o ila le fa mna tulna sfana si o mai la si ko va ku me malol so fa mole o ila so fa na le fi fai ya le o le so fa na o so matu anti ya fa la lave af masanga a poela ulu fa na tuida lo na ivas fu tu sanga le matua lo na soifua fa taile tua sa o fa la le malo teu le teu malo o a to le ivas fu tu sanga le matutina ya mo onga le na mai New Zealand ma Samoa Australia Hawaii America ma le langi atoa o lo yai o tatu ainga o so tanga fale ainga ya mai se o matua i Samoa ma le to fine pele ya ina ma Don Soon e ma whanau mai Hamilton via tele ia lo wasu whanau tina ia ma whapenau na nga leile atua ia maua le mawhau le lei ia a wao le mele na o tulai mai ia ngā solo po i na ngalo mea isi matua a o tina ma le anti a whalawelawe o manino le lei mea le leide whaalongo, le leide waai, le leide mawhauwhau, malamalama le lei, e au noa ma se masepo se mea. E lei fo i sisi e kango ngā ngāsanga kupe, e loa le le lo matua, le pe fia le au whai o le tupe leila na ato, ia po whea fo le mea sa tu uai, e le pe o le isi au ngā fo e aku loa ma ngā ngāla ko ako pa kupe fo le le, malama le kaya ua fiu e mawhauwhau, po whenga ngā e ako pa kupe ia watalo fatu le fioga le sauli i tuala tau wā tino tau pa u ia mosu tau ainga fo i Brisbane a malo whaftai o lewa maua tala ua mai a fo i le peu whamawai o le uso mo le tama o le ainga ia malo whaftai nanga le venga le lei o si ai o tātu ainga ma vātangata mo le vā o le ngafa so ia lo fatu fo i la tau sa anga le leiane ya o ainga o tau ainga o wo mai masani tau songa ya fatalo fatu fo i le telenga vai po ya mo le tausi o tau umolo o tau awhanga poto i le nei foi vaenga o le uli Brisbane Australia ya ma tala noa ma fasoa ya ma toe a tanga i tua i mea sa fai i na yaso i tolu fa lima sa o tau mafuta ai ma ainga Paulo mangafa ia ona te tasi fo i leo le tangata malana maalu mo toi fo i atu i le mea o lo wha mautu ai o whea le vaenga o le lalolangi le matawhanua ma le whangatia o lo taseu ai ia ainga wo me masani ia ona vala fo i lea o na o talo sanga e whenua ia whapena fo i le telefoni ma le Facebook ma le text ia umana ka talo whatua i le whionga le saoli tuala ka maduia fo i le tua ia pa to te liu mai le uto
ia ai tu ua ainga woma e masani mai pele le mafutanga ia ai whilua iei male ainga I au ki lani New Zealand nei o le ua te o le tu lai wha ia o la tātou ua tāle pese le muri ia mana ia tātou whasilanga whai uia o le aso fo I mai whai le tātou tala muri e tau ma vai le nei whiawhi ia ona sa ili lo le me whai iwa o kala kou ia ia le lei ia All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Is the vaccine safe? The Pfizer vaccine has been thoroughly assessed for safety by our own MedSafe experts. MedSafe only grants consent for using a vaccine in Aotearoa once they're satisfied it has met strict standards for safety, efficacy and quality. This is the same process used to assess other medicines like the flu vaccine. There have been no shortcuts taken in granting approval. The Pfizer vaccine has been used successfully by millions worldwide. Talofa Aotearoa o e tapeta alufapole nei mai lau manu Samoa. Le awhiloa I lau manu Samoa ma le maoli o peleki I le malai taalo o Sky Stadium I Wellington I le aso toa nai lua ono iuni I le fitu o lima I le afiafi.
tau a mata mo pe paurufale e lua tala. Whaatasi ai manisi o inga, mo se tangata langolango whaapea so o se ainga e awai. O se taalonga e le tatau o na misia. Kouda manu. E ai ngā whaapitoa mātutongi mō au nanga. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1590. Tautua mo ala siu whongo Samoa, le Radio Samoa, sulima I watolu a mo I au kilani. Ina ua malu minuta lewa te aine ia le tu la. E wha ia o ofo le taimi e wha sifo ai ia le porkalani. Ai, whatalofa whaapitoa antu I la uso ia teito pilua. Stasi foi o ave fu ale tunu le deita longa le fai pele malawi lo ai Samoa le Pasifika le telo tausanga u babai aftai le tu le dai emlenga e lo ai le 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 alo ma le le lima ele la vea le ulu ma le vea folinga ngai au le ai ma le le ma fau fau yo wai le se ta longa e fai to telefone le e fai ana o oi a fai wa ele va I oso la fi ko lo fali a ku le ma il lo fali lo panga le o fasi va talo fa teito pilua ia va bena foi le uso ya manu ya ma le lua maftanga fo ile nei fiafi ya bo lua ainga ma vi tele sa pati a se fo tutu po fai va le flimo lo o tua ai ainga o lo fenga ai leva yaso tua ia ile kalesia a mo se foi lo tatou sao lo fai pea I Samoa I nai o tatou ainga lo fa muli mai I lau fanua ma ele o tatou tangata pele o Samoa e ile telefoni tonga tale na wala umei nei le tina ia lisa na ia maua ina I tawhatafa o Tangaloa College I Mangele o le i5 phone au te lo le ale i5 phone o le tonga tai masalo po o le se beo le luafe po le tolu wafe le tau le le na telefoni ia ai se telefoni ia se akali o se video ngia walu ia kia ai fa kausisi telefoni fo a faila o oe le o le Samoa o le lola o telefoni ia mana ia la lo vili a lisa le telefoni le o lua fitu lua ono fa o lua tolu valu o lua fitu, lua ono wha, o lua tolu valu. Ioen. To telefo o tau le mio pio le fo la vidi. O la ma ave lau ai te lo ai, ia ma e lo le ngā le pin number. Lisa e whafonga mai, e lo le tangata muni o na ia le telefoni le nā, pe alu atu ma le pin number. E a fo e lo ai te tala le telefoni. A wā alu atu lo ai e lo te tala le telefoni, ne lo le pepelo. E leo sana telefoni a leo whaalongolongo mai o watu whaasisilanga le dam ia na e whailola ia e siri lau vade onga e ka mo ke li la vea lau backhand ia o iaila so whanau o le tamaitai o Larina o lo o Melbourne, Australia o no leise te me whaiini whaamianga o aso I fue la so tau ia o bomoli atuai o lo faanga o nai o matua ia lila ia fa pe fo ia nai mulipola ia mo uso mo tuangane ile atoanga ma ole ato ia ile asota o le tolus fulfitu tu sanga o lo soifua lo fotele atu matua ia te oe o lo ainga ia mo tuangane o uso ia ma awo I New Zealand ma Australia mo oe. So happy 37th birthday, Lorena, from your mom Lila and the Nai Mulipola in Auckland, New Zealand. But you're in Melbourne. Talafatu lusa tuinga mala, tai tuinga mala. Tap te poi mai fo I whaivo le nei aso. Talafatu sa suni ula setu, talofa lava o si uta vaiaonga. O lo fangia vai fale ia lo lava fa taile mafuta mai o Poniseta Isa Ako pe fo ia le so ia tau fai ngafa alo so fo mbia ia tatu o tale pesele fo I mai lo fai lo male tatu tala muli
ia ona tātou tau mawai loa lea. O le silafia le tunu, ia o le tautonga le leo ia i lei, ia tātou whamsinonga fo ia o i unga. O petitions, ia po o tali fo i o leo ua mai ona tōlau lau. Ia peila o le iai ia le whamsinonga matangi nei o whainga panota, a analofi numero momua, iai i le itu malo, le iai le afio anga o whaleasiu. Ia la o tu maulava le tofi i le whaipule filifilia, le telenga ia fsola i vainga tu inga mala, wa ave i tua. Ia mana tua la e tasi ale nu o le itu malo leo, analofi numero momua, na o whaleasiu. Ai tu titi a masalo pe to ono ea na tā momo e tau whetuli i nā ele i tu malo na ia le la o tu la i mai ai o ave i tu le tangi ele i tu malo o analofi numero momua i whaleasiu tu maupe le tofi o le sui fai pule filifili o le fast whātua tua i le tua sa moa le fionga le li fai pule i afsulai va inga tu inga mala. Tātou se e mai i le matau polo o whau o pēr i le teimile dei o le i tu malo sa lenga mua le ana tula i mai ai le whaipule filfilia le fionga i afpulea i su a whaimata o le whaipule o le pati whau le whatuatua le tua Samoa le fast ia ma le tangi whaasanga ia te ia na whauluina e le teitai o le tautua. Le fionga ia afualo Dr. Wood Salele. Ia mana tua fo le tasi la lea vaenga le vevesi e nei. E whai asi vevela le mata upulea ai e lo telu tonunga. E folinga mai e falala so langona pe a whai e moni ia le mele o te mafau i ai. Ina ne i lau lali unga nei la sunga fuapula solua. Walanga leo umana whai atu ia le whamasino ia afualo. Afualo. O mori mau ia le i uba mai o mori mau. Ai whai mai ia afualo. O le telo ana mori mau lai sa la whai. O leo le sa fio mai le waa i la so nafi. Le lana whai atu lo ma le whamasino. A whai ai le o mai au mori mau i la so nafi me ia. O le a wha au le wha. Le so ino le mata upu ma whai alo i ai ma se whai unga. O le si vaenga e siri o na vivela o le mata upule a afualo ma whepule i salenga tasi. O na sa fola e afualo. Le te tai o le whatutua. O i o le tautua Samoa. E lango i le whatutua i le tua Samoa o tasi po le fast. A le ua e moifo le atu ina ua uma le whainga palota. Le sao mai afualo. A sao mai i afpule ai. A le uto e avel tangi te e i afpuleai. O le si vaenga e tā ua tele mol silfia le tunu. Wa umona sa valia. Ma mamoli le tō whā a inga ma tapa au whapefo i a le fio anga sa mata pa whanga tuli. I a afualo. Ma li e mai e whase tuangalu lau ta upu. Awane i a vele whamsinonga. Ele itali eina. Ta sila na vaenga e tilo na yel fams nonga em tilo fo i moli mau tatu ta lia lupe mau no mole asu no fu ma le mai as fo ole mtau pulun tolo lo o vevesi ai ele tu malo fa palota fa sale anga numero lua ole tangi nga tolo i fa ana kidlo a fa saga ya mangele se kati fioi ole fa pure sidia len la titi len filfili mai nei le tono le parmene o le whaipule ale fast whatutua i le tua Samoa o tas le a foi o moli mauai i le tele o whatosina ma mea whapenai a fia i male tua a foi o mangele ia le ase me o tupu o le alavan moli mau foi lo matua la tau ia le tua ao mangele manino lava i le whalongolongo atu i tātou talanda mai Samoa talia lupe o maunu i le nā foi a whamsinonga le vai asu fau la wele unga. O le mta upu nga ngai fomonga numero lua le ua mai ona wha maunia i lumba le whamsinonga ua te talo le to wha ia so alo a mene e toi wha ui i tua lana mta upu ma lana tangi whaasanga i le whaipule filifilia o le i tu malo va ele pa i aua sa sekuini o le whaipule fo i lea ale fast. Ia whatutu i le tua Samoa.
O le mea matautia le tu lai mai le motu tele i sa la fai. Tua suipi a toa ai ia faipule o le whatutu i le tua Samoa. O leo ua saudoa ia talai fo iso alo. Ia uma fo i na a fea tūlanga masani i le vānu nofo, le vāta ngata la le no whai atu wai le teipi o sola. So o tanga wha le tangata, e alu uma mene o porokiki, ai le uma o le tātou vānu nofo. Ia le na, whaftai iso alo, ia wau tino ma ano fo i wau le whaipule le rei. Ia, sa tūlai mai fo i se tūlanga le lei maulunga i le taua veina o le tofi, ia e whaftai o le nā o tafalo whina ngalo, tu e nātu, ma le nganga fifia, ia, i lisi fo i o uso, tino ma ano, ia ba ele pa ia ua, e whaawa wina le tofi, whiri o le tu malo. Sa nganga mumua, ne fiu anga malie, ia, tō wha malie, ia, o le aunga lava e tasi, ia, o le tausinga, ia maurunga le tausinga, o le mali e toa, vai atu, ia, le fiu le matua, ia, whapausiri, whapefo, i mawale vau, ma laik sa mawale vau, malu fo le fale pofitu le fale mali toa ia ai te nane fo ia tui sa mau mo le latu tama mal faltu masanga ia malo si of the light wa le si level si ai fa sa vali si tama fa na le tu malo le sunga se yuli Wellington se yuli ia male to fa male fionga ia mo le vau pat a him o ia le ona le taling fa sanga ia se yuli o le suyo le HRPP le ana filfilia mai nei o le unga le na whamsnonga, ua whaamaunia, ia soli tu la fono ma winga wha tua, le sui na filifili mai a se Yuli Wellington, ia ma le tangi whaasanga e tali mai i le tangi a ma wale wao Pat Ahim, whaamaunia fo i morianga, le olono winga la, o le ua whaasala uma i whaatasi la ua, pa u whaatasi uma le teimi e tasi, ia balolo mo lesis fulu lima tausanga e lea isi si to o e tau vai le tofi o le tumano ia o le mea manei o le whtawinga le nei na whtalaisi o le teitei fono o le afiuanga e le ai ni winga pio e si ai le tā a le malusi anga o le pulenga ali ima whaipule o le afiuanga e whaate ai sisi e alwe avalana mata upule ele whaamsidonga. O lea ia ta tau lea le tangata, ua lātou whaa tau aina. E o lava i lātou morimau. Ai i lau tala, ua te tau ana whaise me i lau ia morimau, o le au ai kupe le ngā. Ma le au whai ka kala le nā. Ma le au whelau lau ua i tala le nā. E o tu i, au mai i, ia na ola ia lea, kari e mai isi me mwhaila koe ngā pia. Koe whio soi morimau e whaasanga listanga tau lena, na alu mai le lima sfuta la ile si fo isui tawa ole matua lea nga lava na mea ia ole tulanga la na o fatali nei ole fenga palo tele titi se mai ole le ia na tang fie isi vaenga o kokai lo no winga elus fo ba fam tupu ia isi ia isi fam se nonga ia le ata to walo nei ai au wa ia le sa ilinga lava le amio ton Patalo fatu il tato vanga le tato nu ina i Niulen fa utangia palaesina kitiona ole uso ya tawalangi le lali fata niko ia malana fa ili ngai paku ia inga lo mua tu mua le malu stand le malu ole tamo vice o miti ia fa perfo kiaka ole tamo toni la tulipe au matangi masi ma toa tusi ia fa pe foi Oscar ma le uso ia ulungia ex aloli le fatu to le yaso ia alo foi le tampo mai fa lunga le tanto por kalam tanto YouTube channel ia fa pe foi ma le tanto Facebook page fa tai la auto fa alo ile to tele auto na mai auto finngalo ma auto manatu foi fa so yeah, me se foi lo tango o mi le melna. Press the like button and share the program. Tele tangata sa mo lo o fasili mai fafo. O e me se o tupu ya auto. Yeah.
awa o le teimile nei o le whaanoanoanga tele le nao New Zealand fa pe fo i Australia o isi atu motu o le Pasifika ma le lalulangi e o lato so tanga i Samoa ono le mea o tupu i lo tātou atunu ala nai leino o fai atu e fo sistemi to lote le ta upule nei e meo whaamsinonga pe a uma le panota na pawal nei o le atunu o e fai mea na aisea o le a ua malolo o le lau fatu nei o le asonga fua pe a fai o te o sau lo la o tu le lisi o la u lava lisi la to ia o tangata o te lo le ato ulu i le vale e lo lisi le ina la fo mai le tangata yo ya no fo la tu tau mai le tato por kala mele na i la asonga fua ya po o le atu o tu se yo o le vai aso na o tau sila le mata uti o le mea. Ia male a wha o popo e manisi o sui o le si pati fau le na wha atu lai mai. I le tele o le auto ulu le la auto ulu e nei. A o le analysis ma le mai moanga fo ele le whiliuli wa i e winga i palota me ia mamuli mau i e o mai nei. Lea lana whai ile mahatala malau. Mala uso fa whasale lau lea. O ta ua la tangata mua vavalo i nene. E la le ka ua kua ranga i ke ua kou vivesi e foi. Alua koe masa fai pule o kou kumalo, ma le kou ainga ma. Ia nga e alu ala ia le milio ala fau ma kui kingo lo. Le na, na lo, maftai le tanto tunu, le lava papale. Ia na pale foi ma on sai awa upu te vatu ai ya o upu lava foi e le mfai ona alo fia le tulanga o mata upu e tau na tatu tala doa mfa so yai to family ma so foi vai malui puenga yo fa mangalo foi ya te oe malu lo foi va la vale ya lo fangie le tua ya uma lol tatal nonga mo le tatou fasole na lole vane le mo se pulu popo mo se fasi moli fole na tulu e matua i fufulu le yai ia lo wa fo i lo fonga io tapena le yai mo sapati le aso taia usu pese o le viinga o le tua fai tau le mo le tuspa ia fata lo fai lo fai au ai owen e kisi le fai tua le fai ia ia o le tala na malenga fa le aso fa mangalo se leo fa foi mai upo se vea ia te au ia si o la ko se vasika ko pese le ka e fa maduia tu ai ia te oele nei aso ia ma toi fa maduia toi i lo matu tina ia anti fa la velave a fa masanga poela ulu i le atoanga olona iva se fulu tau sanga olona soifua tau tua ngalue i le ekalesia Yesu Keriso la io aso ngatai ile warota a pia ile tele o tau sanga o mawai au le iwala au le tua ile te mao le ainga ya afa masanga poe la ulu nasa le to tele o tau ina ile ayo di we man tua le to ina le na le afa kasi pa la au le leila ba tasi a leo le fai ile tise la wilo tele ya Samoa nasa ta ue lore o poe la ulu electric ya tamanu tele la vele tua mana tua fo i oil tida o lo malos ya o le tala na Samoa ma lo tusa le tua so tato manuia le au fenga luenga tofi ya mana la to up fol le so te au ya fa pena foi ona fa manuia le tua ina te mam tina ma tua o tato tunu o he o lo fa tau to lia fo i ngase i whatafa ma apusi o to whanga. Pa iatu le tua, wha mawhan whana, ma whapena fwoi o na whawhusi ailo to manas. O le ngata. E ulai le vai o le va, o le ola. A le vai ale, le whio lai. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. E maua ila vai. A monisi o le ale mwhauna, o atu lau to vai le so. Ea, se umalele ile lo tu le aso tai au. Kako wheloa i le so fu. Ya.
o le tala le nā, ia le whangia fo i haluenga le maso fau i o tō tiuta me whaiva le whilima. O Samoa lo lala mpapa au ia tunu i fafo, whea le mata whanua, le si o le whanua, le whangatia, le kelope, ia o lo o tō ta se ai o nā lau tō fo i sa ilinga malo. Ia, whamanuia le tua, ia ma whafua lo le soifua au ona. Ia awane i ngalo ia i tātou, awane i whaangalo ina Samoa ia tātou tārusanga. Eo le tu o le chapipi ma le to ina ia stui, whamanuia fo i le to ina ma fo lona manosi, ia mo fo ia liunga ma lie le nganga o le tua. Ia ma mili lona whatawhata ma lona papatua. Ia ma ia talia ina loa le musmusunga le nganga. Ia, Samoa, lo tofi le nā. Le inai tu o le vai o le a sanga i mai, ta utai le sao Samoa. Ia, o manuna, ia nā alu fifia la ia le. Ma mana tua e Samoa. Awa, o sisi me tula i mai i le teimu le moni. O le ale mana tua le to ina le nei se mele lei. A o le amana tua loa, e isi au ngā tupulanga wale, o le tala e ave, o le tala ko ia inga nga whawhiu ai ngei le mea. Ia e moe fulama. Na tū wale whainga malo fau. Ia le te talo, ia whaia mea oma i le file mū ma le nganga le tū. O rauri i whemai. O eke, o elisa whem kwa i eli pū ke le mea ka fuafi whakule ai. Ele o le nganga le nā. O te savali loa i le tūlanga o le tūto tasi o le abi tonu i le malamalama le tūlanga pono malamalama i tū uma e lua. O le awha wheo na tātou se ei manofo i lunga o le au pā. Tātou te le whaia ni whai unga e tau na whaalongo i tangata nei. Ia toa lo loto o lo mafu whau. Alofa ia Samoa, te talo mo Samoa, te talo fo i mo i sala elu. Whaftai sala elu wa e whaia se whateita inga le lei mo Samoa male lalo langi atoa. E matau tia le nā mea. Tula i loa alu loa. Ui le ula. Ia, ma wha manuia le whainga malo fau. Samoa lo fatele mo oe. Manuia lava le nei e fiafi. Lau tō ona sa vepes tāta ma langi le ulua. Ili i se yuli. Al Harrington le vea. Wha soifua ma ia manuia. Well, folks, that's it, my friends and families, and thank you so much for pressing that like button and also sharing our program with all our friends and families around the world, right across the world. Thank you, thank you, thank you. And I enjoyed your company. And of course, yes, indeed, I loved reading your comments, and thank you for that. God bless you, and I leave you with one of my songs here that ole peser kama kiksava I ole wor kukare va ole alu kama kisava I le la kofal su ese me fa yunga vai le tama saninga o tuta le va ole tama sala fai ia manuia tele la vale de fia soifua o te mana tuaina le tama saninga na osi atamatana e pei lava e le ngata ai fa atauva lo manatu I le ana o fa atofa mai ngalu o le vasa Pe ana fai o sa umiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Male fa atasinga Tali tonu mai e whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga
La upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le kunga la upele o na paulava ele ai se winga ua te tau ona o alu ua tu talo wa te ngā i mai wa ai atu ma te o pēr i manatu o langona umai la tā ua wa ua whai o tā ona tēna ai whaato wha mai whaso i whatu o te le tau whia loi mata o tawhe ua sili ai lava lea i le whatu o tae whai mai a e alofa i sa tasi tu e whai lona manao ai atoe fo i mai lau mea tō tino ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga Baby, Lomani! Hey, hey! Oh!
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Our COVID-19 vaccination rollout is ramping up. We will begin vaccinating the general population from the end of July. To make it simple, we will use age bands. Everyone aged 60 or older will be invited first and will be able to book from 28 July. 2 weeks later, we'll invite people aged 55 or older to book. We'll then progressively invite everyone else based on age bands. Once it's your turn, you can be vaccinated at any time. There's no cut-off. By the end of the year, everyone in New Zealand aged 16 or over will have had the chance to be vaccinated. Getting vaccinated is the best way to protect you and your whānau from COVID-19. Talofa o te roa, o e tapeta aru pole nei mai lau manu Samoa. Le awhi loa i lau manu Samoa, ma le maoli o peleki i le malai ta alo at Sky Stadium i Wellington, i le aso toa nai lua ono iuni, i le fitu o lima i le afiafi. Tau a mata mo pepa urufale e lua tā la. Whaatasi ai manisi o ia inga, mo se tangata langolango whaapea so o se a inga e awai. O se ta alonga e le tatau o na misia. Go the manu! E
E ai ai inga whaapitoa mātutongi mō au nanga. Tasilimo i watu, amo. Samoa e sisifo la upele Watu totasi oe mai malo e tele Samoa e sisifo la upele Wapule oe o lo lau ele ele Mana mai sola fai lonu tapu ele ele Te no fai, fa awhetai, walangi lele pese. Au whanua, fa fulemu, malona vai ta ele. Te ua e o i Washington, e la mua o le United se te. O Samoa, e sisifo la upele. Watu totasi, oe mai malo e tele Samoa e sisifo la upele Wapule oe o lo lau ele ele Manatua o naitapa Whailangi le fo maunga Amu salima solovisi Wala mai tino seu manu tawha Opule a oma sa oa Totonu o vai ola Kali uturiana lo kenibana Sa vale si timato whanga O Samoa i sisifo la upele Watu totasi oe mai malo e tele Samoa i sisifo la upele Wapule oe o lo lau ele Mainste vanga mai le aua Pa malo whai le whai ma Pa wai lau whiwa tau tau He lalangi atoa Ono sole siu No beti ale lula whai wanga misi ona Uli masu arane Ona ia Lavana O Samoa i sisifo la upele Watu totasi oe mai malo e tele Samoa i sisifo la upele Wapule oe o lo lau ele Wapule oe o lo lau ele Wa ai oe Wa umana o whai atu ia te oe A whai e eise me te le whiawhia ai Ona e sau lea matala noa mai ia te au Ai aua Aua le whasia si a tā whanau Se iwa ai le tino le nei tama O matua le anga uma Sole Alulo e moe Ele ai ma se
Talo fai sia tama. Ole mea lawe le nei na o fai atua ia te oi. A fai ia se mea te le whiwhi ai. Sau ma fai no mai. Tala no mai ia te au. Ai awa. Awa le fasia sia ta whanau. Oia ue. Talo fai. Ua maleu lawa. E au noa ma se mafua ana tatau. Osiana umuli mulia ole I umanona ola. O umatua whaamanga no ita. Whaafetai mo mea umau sa whaia no ita. Ole a o toi fai lo utama. Tuilunga masawani maloi matai le moenga. Bata oto ta oto ifoya na tinga. Ole tana ua au mai male whaano anoa. Talofa ua umalona ona. Matuai, o manua kawa ole savi, o sulufa inga olea, pe a osofa ia ele fili, o la a ole vauna ua, o sulufa inga o manu felele, pe a malosi le matani, a o matua a alofa, o sulufa inga, lea o e maso le whanau, o ale o se sulufa inga, o le kolonga, o ole maliu, a ole fiafia ma le sanga le mui. Tofa o uatu a pele tofa. Tofa o uatu a pele tofa. Tofa o uatu a pele tofa. Hey Aotearoa, it's Theo McFarlane here from Manu Samoa. Manu Samoa take on the Māori All Blacks at Sky Stadium in Wellington on Saturday 26 June. Kick-off 7:05 PM. There is a ticket package to suit every supporter, every family. Bring the family for only $75. This is a game you cannot miss. Tickets are on sale now at ticketek.co.nz. Let's go Manu Samoa! Service fees and conditions apply. Our COVID-19 vaccination rollout is ramping up. We will begin vaccinating the general population from the end of July.
To make it simple, we will use age bands. Everyone aged 60 or older will be invited first and will be able to book from 28 July. 2 weeks later, we'll invite people aged 55 or older to book. We'll then progressively invite everyone else based on age bands. Once it's your turn, you can be vaccinated at any time. There's no cut-off. By the end of the year, everyone in New Zealand aged 16 or over will have had the chance to be vaccinated. Getting vaccinated is the best way to protect you and your whānau from COVID-19. Talofa o te roa, o e peta arufu pole nei mai lau manu Samoa. Le awhiloa I lau manu Samoa, ma le maoli o peleki I le malai alo at Sky Stadium I Wellington, I le aso toa nai lua ono iuni, I le fitu o lima I le afiaf. Tau a mata mo pepa urufale e lua tā la. Whātasi ai manisi o ia inga, mo se tangata langolango whaapea so o se a inga e awai. O se tā alonga e le tatau o na misia. Kouda manu. Scout here is a small boutique hairdressers. We pride ourselves on looking after our clients, and really, we give them more than a haircut. We're also a bit of social support. We're part of their community, and they're part of ours. After COVID-19 hit, it has been pretty difficult. It hit us financially. We had to work longer days and spread clients out, which took a lot of extra coordinating, and I basically had to work a lot more. The COVID-19 vaccine will mean that lockdowns will be much less likely to happen. It'll give us back that reliability that we need as a business and continue to give our clients the community-based care that they love. For owners of hairdressers like Annabelle Kinley, the stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccine. Talofa o te roa, o e peta arufu pole nei mai lau manu Samoa. Le awhiloa I lau manu Samoa, ma le maoli o peleki I le malai alo at Sky Stadium I Wellington, I le aso toa nai lua ono iuni, I le fitu o lima I le afiaf. Tau a mata mo pepa urufale e lua tā la. Whātasi ai manisi o ia inga, mo se tangata langolango whaapea so o se a inga e awai. O se tā alonga e le tatau o na misia. Kouda manu. Hey Aotearoa, it's Theo McFarlane here from Manu Samoa. Manu Samoa take on the Māori All Blacks at Sky Stadium in Wellington on Saturday 26 June. Kick-off 7:05 p.m. There is a ticket package to suit every supporter, every family. Bring the family for only $75. This game you cannot miss. Tickets are on sale now at ticketek.co.nz. Let's go, Manu Samoa! Service fees and conditions apply. Is the vaccine effective? The COVID-19 vaccine is highly effective if people have both doses. Studies show that about 95% of people who have received both doses of the vaccine are protected against getting COVID-19 symptoms. That means once you are fully vaccinated, you are far less likely to fall seriously ill. It's the best way to protect you, your whānau and your community. Unite against COVID-19. In this update, Workplace Relations Minister Michael Wood says his thoughts are with the family of a worker who died at a South Auckland shipping container hub. The person died when the tornado tore through the yard around 8:30 this morning. An investigation's underway, but it's understood not to be linked directly to the pushed-over containers. Mr Wood says all deaths in the workplace are tragedies, and it was terrible to hear about the loss of life at the Ports of Auckland container hub. The tornado hit the Papatoetoe area this morning, causing flying trampolines, lifting roofs and breaking windows. Fire and emergency crews have been assessing damage and keeping people away from fallen power lines. Auckland Assistant Area Commander Steve Sosich says people still need to be careful. We would also just urge people to be extremely
cautious if they are attempting to fix their own properties. If they're up on roofs, take the utmost care. The hospitality industry says the immigration system needs to be reset. A petition calling for changes to the systems gained more than 3,000 signatures in less than a week. The industry wants additional visa extensions which would allow employers to keep their existing workforce. Restaurant Association Chief Executive Marissa Bidwar says they're all calling for other changes too. We're also hoping for more border exceptions for other critical workers from hospitality, for example. A fashion expert says it is entirely possible that we might see a new world-class fashion designer emerge from Dunedin tonight. Judges have narrowed down 41 finalists from 16 countries for the ID International Emerging Designer Awards, which are being held at Otago Museum. Otago Polytechnic's Professor of Fashion, Dr. Margot Barton, says they'll select 6 winners from the collections, which are being shown live on the runway. These are people that have only just graduated, so they're right at the beginning of their fashion industry journeys, and I'm quite sure that many of them will be movers and shakers in the future. That's news. In sport, the Warriors plan to settle into their combinations early in tonight's game with the Knights in Newcastle. The Auckland NRL teams lost 4 of their last 5 matches, but a win tonight could push them into the top 8. Prop Kane Evans says it's been an unsettling first half of the season with injuries hampering his side. Play has just got underway. A homecoming of sorts for the Stars mid-quarter, Gina Crampton. The 29-year-old played 98 National League netball games for the Southern Steel before she headed north to the Stars for this year's ANZ Premiership. The Stars are playing the Steel tonight in Dunedin, and Crampton's excited to go back to where it all began. Centre pass coming up shortly at 5:15. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Hey, hey! Tao ơi, Melna. Hello, Tony. Rồi sao phôi ơi, Melna.
Ai ai male whaanoa noa, talu ai tala wha Samoa, tau ai fua o lo ingoa, wha apipi ia ule tamaloa. Pe ana o se mea wa mauti noa, po o se moli mau ato atoa. I love her, say tutu e fia fai sina tala tala noa. I love her, say tutu e fia fai sina tala tala noa. E moni e atala atangata, uai o lunga umalele anga, mai mau o le nei o langa, pe ana le ai o le tautala. Ai ai se le anga sala, ina tongi ane ia saumaa, se I mua mua eu e se o le utu poto lo mata. Se I mua mua eu e se o le utu poto lo mata. Awe I tae ua whaatauala, talu o ele teine tau sala, ua ulangi a o e tangata, o siali I fia ai ai anga. Ai ui ini mau o pumatala, o te mana tua le amatanga, sa fola sia oni o mana tu I le malamalama. Sa fola sia oni o mana tu I le malamalama. Awe I tae ua whaatauala, talu o ele teine tau sala, ua ulangi a u e tangata, o siali I fia ai ai anga. Ai ui ini mau pumatala, o te mana tua le amatanga, sa fola sia oni o mana tu I le malamalama. Sa fola sia oni o mana tu I le malamalama. Sa fola sia oni o mana tu I le malamalama. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mai mau ole nei o langa, o pai e pei o seata. Mai mai
Ananya na Pelonia, Elelo ana Faalia, Yesuna Oya Emalia Imana Kaili Ole Omodi, Efaile Matata Kofi, Malua Matua Mafamali. Lea lo fao lea tua Whaamai ai aina Tasi ai le whaatasina Kusia i le fia fia E si o na lofa E le whaapitoina Whaasafua I le lalo langi uma O le siri o mea umana O le alofa O le atua na awina mai O i taua Ole mativa olo oiai Ea oia Na te whaasosoina Lota o langa I le manuia O ani whaingata Ole nei o langa Ai muli muli atu lava Le alofa o le atua Na te poa I mea uma Me te mana o mia ina to my watu Malo la fatu atua O le siri o mea umana O le alofa O le atua na awina mai O i taua Ole mativa olo oiai Ea oia Na te whaasosoina Lota o langa I le manuia Na te whaasosoina Lota o langa I le manuia
Hey Aotearoa, it's Theo McFarlane here from Manu Samoa. Manu Samoa take on the Māori All Blacks at Sky Stadium in Wellington on Saturday 26 June. Kick-off 7:05 p.m. There is a ticket package to suit every supporter, every family. Bring the family for only $75. This is a game you cannot miss. Tickets are on sale now at ticketek.co.nz. Let's go, Manu Samoa! Service fees and conditions apply. Talofa Aotearoa o It's a Peta Arufupole nei mai lau Manu Samoa. Le awhiloa I lau Manu Samoa ma le maoli o peleki I le malai ta'alo at Sky Stadium I Wellington I le aso toa nai lua ono iuni I le fitu o lima I le afiaf. Tau a mata mo pepa urufale e lua tāla. Whaatasi ai manisi o inga mo se tangata langolango whaapea so o se ainga e awai. O se ta'alonga e le tatau o na misia. Kouda Manu. E ai ngā whaapitoa mātutongi mō au nanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Ai ole leo ina fatupu inai ole misa Lauanga no Samoa ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na Ako mai no uso ia ia le situ Sauni no malo e pe ona feta lai mai Yesu Tali tonu matau fai Tato te savali lana upu Na te whaali tino
Noivo tu, amo. Wasamele solo, tamaitina
lava ele malama lama e o oina matua sui fo iana anga Wasang le solo sa mai tila iti le sabali le sabalita fiti fiti na ona paulava ele malama lama e o oina matua sui fo iana anga Wasang le solo de auta sala de una matala si ua o ile langi le va en ale pupula mai peni mamoe a o amionga e pei oni kaupoe Wasang le solo de auta sala de una matala si ua o ile langi le va en ale pupula mai peni mamoe a o amionga e pei oni kaupoe Wasang le solo le au pao o sala le au via teinea o tama moni lava mai maule ma alosi vai ai se ma uanga ta te peta wilo palasi oi ile ala Wasang le solo le au pao o sala le au via teinea o tama moni lava mai maule ma alosi vai ai se ma uanga ta te peta wilo palasi oi ile ala Wasang le solo tu pulanga tama via pai teine solo ilunga ole ala tu le wati fai le matati o ata uma ole afia fe misi a to alaba Wasang le solo tu pulanga tama via pai teine solo ilunga ole ala fai le wati tu le matati o ata uma ole afia fe misi a to alaba Wasang le tama fia rasta e mulinga po i pop maliana e ofua e ami fai le matati o ata ai misi a toa mase mea i le tanga Wasang le tama fia rasta e mulinga po i pop maliana le ofua e ami fai le matati o ata ai misi a toa mase ai i le tanga
My
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sawa sawa
Yes, I'm a TIC on a sheep and beef farm. I handle the day-to-day running, 3 to 4 guys. It's hard work, but we're a part of the community and we love it most of the time. COVID-19 has been pretty hard for us. We had to go to work separately because we're trying to prevent our oldies from getting crook. So it made normal farming tasks a lot harder, took a lot longer, which was less efficient. When everybody gets both doses of the COVID-19 vaccine, it'll make life a lot more predictable and hopefully it'll be easier to export again. It would mean less risk all around really, and back to how it was. For farmers like Henry, the stronger our immunity, the greater our possibilities. Find out more at covid19.govt.nz/vaccines. Hey Aotearoa, it's Theo McFarlane here from Manu Samoa. Manu Samoa take on the Māori All Blacks at Sky Stadium in Wellington on Saturday 26 June. Kick-off 7:05 p.m. There is a ticket package to suit every supporter, every family. Bring the family for only $75. This game you cannot miss. Tickets are on sale now at ticketek.co.nz. Let's go, Manu Samoa! Service fees and conditions apply. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Saneta to pai mane to tai na u pa pa o mo mane lu matu ya pai solo ma ya de tu no lo que se va a pia asa tu no to pa to ta mai mu tai to solo ma tu na pa ba lo me mai to pa ha e pa malo ile a wa lo Saneta to pai mane tai na so pe da tu lo wai tu ma te mi nei mo ma sa ta de ri si de la la ni pa so ya ta ku ya ta pa ma la me a mo ma sa ta de ri si de la la ni pa so ya ta ku ya ta pa ma la me a yo por ma malo to ma pa so mai pa pena la ta o la ma so ya o ma ta so sa pa le fine mu pa pa ne lu ma sa pa le fine mu so ma ya tu o le tu pa ma malo to ma tu a to ma lo de ta do lu a to lu pa ko a ma wa to ma lo o ma ta so sa pa le fine mu pa pa ne lu ma sa pa le fine mu so ma ya tu o le tu pa ma malo to ma tu a to ma lo de ta do lu a to lu pa ko a ma wa to ma lo Awa oya su por filemo por tu poya no e a lo vaya ya estato
In this update, an Otara Papatoetoe local board member says the community is reeling after this morning's tornado. South Auckland this morning was hit with winds that ripped roofs from houses and killed a worker at a Wiri shipping container hub. Auckland Emergency Management has set up a welfare centre at the Otara Pool and Leisure Centre. Deputy Chair of the local board, Dawn Trenberth, says her heart goes out to those affected. I know it's really awful to have such a shock of the whole storm and then to have all that damage to your homes is just really, really awful, and it's just really sad to see it. A South Auckland mother's thanking her lucky stars after she and her baby escaped unscathed from the tornado that ripped the roof from her home this morning. Erin Walker was asleep when a huge bang shook her awake. She says the power went off, windows smashed and the roof landed at the back of the property. Erin says she just wanted to grab her daughter because it was her bedroom that was damaged so badly. Rugby fans in Auckland are being told to avoid some trains because of tornado damage. Tonight's Super Rugby finals being held at Eden Park. Auckland Transport says some services have been cancelled on the Southern and Eastern lines. Southern Line trains will run only between Britomart and Penrose. Eastern Line trains will operate only between Britomart and Sylvia Park. Buses will be used on the routes affected. The United Nations General Assembly's condemned Myanmar's military coup. They've also called for an arms embargo against the Asian nation. The 193-member group had hoped for a unanimous vote on the resolution, but 36 countries abstained, and Belarus voted no. It's hoped the resolution will prevent further violence and the outbreak of a full civil war. A satellite passing over Whakaari White Island during its deadly 2019 eruption may have unlocked clues to predicting future blasts. 22 people were killed in the disaster, with 25 others suffering devastating injuries. In a new paper, researcher Craig Miller says the satellite, which monitors air quality, showed evidence of an early sulfur dioxide release. That's news. In sport, a messy start in the wet for the Warriors in their NRL game against the Knights in Newcastle. At half-time, the Warriors ahead 6-4. The Blues will have to navigate through a long-awaited Super Rugby Trans-Tasman final against the Highlanders tonight without one of their trusted forwards, Tom Robinson. The flanker, who has acted as captain on 6 occasions this year, is sidelined after picking up a head knock in last week's win over the Western Force. Assistant coach Tom Coventry says they'll miss Robinson's valuable leadership. He's passionate about this team. He leads with lots of enthusiasm and energy, which is infectious, but that role will have to be filled with somebody else, and there'll be others that will step into his shoes. That's sport. I'm Joe Gilfillan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Jesus Christ, He's the Lord of everything. Yes, Jesus Christ is the Lord of everything. He is my Savior, Lord and King. Jesus Christ, He's the Lord of everything. Jesus Christ is the Lord of everything. Yes, Jesus Christ is the Lord of everything. He is my Savior, Lord and King. Yes, Jesus Christ, He's the Lord